बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय वेरी गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो दोस्तो? तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में खैरियत सां? छंछरु आचर जी मोकल त भई ख़तमु थी। जीअं ज़िंदगी रोज़ ब रोज़ ख़तमु थींदी वेंदी आहे, पर शुरूआति सुठे जी कंदा आहियूं। असां हमेशह पॉज़िटिव सोचींदा आहियूं। जेको वक़्तु वियो कोन्हे एॾो, उनजो वज़न खणी पंहिंजे मथां न घुमिजे त बहितरु आहे। उमेदु आहे त ठीकु ठाकु हूंदव ऐं ज़िंदगी जूं रौनकूं बहारूं सभु तव्हांजी असांजी मुस्कुराहटनि सां आहिनि ऐं पॉज़िटिव सोचनि सां आहिनि। असांजी हमेशह इहा कोशिशि रहंदी आहे हिन प्लेटफॉर्म तां त कोशिशि कयूं त जेके नंढा नंढा इशूज़ आहिनि उन्हनि खे पाण थोरो एड्रेस करण जी कोशिशि कंदा आहियूं, ताकी ख़बर सभिनी खे सभिनी शयुनि जी हूंदी आहे किथे किथे असांखे रिफ्रेश जो बटण बि दॿाइणो। असांजा ख़्याल, असांजूं सोचूं असांखे ख़बर न आहे काॾे काॾे वेठी हूंदी, पर सुबुह सुबुह जो जॾहिं असां सोचींदा आहियूं त अॼु असांखे करिणो छा आहे, त यकीननि असांजी जेके पॉज़िटिव एनर्जीज़ आहिनि उहे एक्टिव थी वेंदियूं आहिनि, उन पासे ॾे राग़िब थी वेंदियूं आहिनि त किथे न किथे असांखे अॼोके कम खे कीअं पाए तकमील ताईं पहुचाइणो आहे। इहा ई ज़िंदगी आहे ऐं इहा ई ज़िंदगी जी ख़ूबसूरती आहे। दरगुज़र करणु ज़िंदगी जी शानदार ख़ूबसूरती आहे। ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐं दुआ आहे त सभिनी जे लाइ ख़ैर ख़ैर हुजे। सुबुह जो मुलाक़ात करायूं था, असां पंहिंजे सभिनी घर भातियुनि खे ॿुधाईंदा हलूं त दुनिया में काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके रजिस्टर्ड आहिनि, के अहिड़ियूं आहिनि जेके आस्ते आस्ते वधनि पियूं वक़्त सां गॾोगॾु। के अहिड़ा इशूज़ हूंदा आहिनि इंसान जे अंदर में जेके असांखे शायदि पाण खे ख़बर न हुजे, पर को अगरि माहिर हुजे त उहो सम्झी वञे त आख़िर असां सां इशूज़ कहिड़ा आहिनि। किथे किथे असां चाहींदे या न चाहींदे के शयूं ॾिसी वठंदा आहियूं त किथे किथे इंसानु आहे अंदर में उणतड़प थींदी आहे, हासिलात जी तरफ़ वधण जी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां वटि हीअ बि हुजे, हीअ बि करे वठूं। त उनखे अॼुकल्ह दुनिया में टॉप जेके 5 डिज़ीज़िस चइजनि या बीमारियूं चइजनि, उन में हिकिड़ी बीमारी डिप्रेशन बि आहे। ॾींहों ॾींहुं वधे पई, असांजे पंहिंजे अंदर में अची वई आहे, ख़बर न पई आहे आख़िर इनखे साड़ चइजे, डिप्रेशन चइजे, कॉम्पिटिशन चइजे, बेरोज़गारी चइजे या असांजूं ख़्वाहिशूं चइजनि, आहे छा? उन अॼु असां वटि तमामु ज़बरदस्त महिमान आहिनि। उहो पंहिंजे तजुर्बे सां, पंहिंजी महारत सां, पंहिंजी स्टडी सां ऐं पंहिंजी रिसर्च सां ऐं दुनिया जे रिसर्च सां गॾु उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी रेपुटेशन आहे, पंहिंजो हिकिड़ो नालो आहे। अॼु असां उन्हनि खे तकलीफ़ ॾिनी आहे ऐं कोशिशि कई आहे त इन नंढनि नंढनि इशूज़ ते पाण ॻाल्हायूं त आख़िर इहो डिप्रेशन आहे छा, इनखे ख़तमु कीअं कजे। डिप्रेशन जा काफ़ी क़िस्म थियनि था, उहे डॉक्टर साहिबु असांखे ॿुधाईंदा सम्झाईंदा। उन लाइ अॼु असांजा मोज़िज़ डॉक्टर प्रोफेसर आहिनि ऐं मेरिटोरियस प्रोफेसर आहिनि डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल आफ़रीदी साहिबु। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कीअं आफ़रीदी साहिबु, तव्हां ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां? महिरबानी, तव्हांखे अलाह ख़ुशि रखे। फ़ख़्रु आहे। थैंक यू, महिरबानी। अगरि तव्हां सिंधी ॻाल्हायो था त असां थोरी हाँ बिल्कुलु सही, पश्तो में पख़्तून लॻ राज़ी जी, महिरबानी जी, ख़ुशि आहियो सर? सही, महिरबानी। अच्छा सर, ही दुनिया में जीअं चयो वञे थो त ख़ासि तौर ते डिप्रेशन जेको आहे इहो चौथे नंबर वॾी बीमारी अची चुकी आहे हींअर सेकंड नंबर ते अची, हींअर सेकंड ते आहे छा? छो महसूसु थींदो आहे? अच्छा, थोरो घणो उदास रहणु इहो नॉर्मल ॻाल्हि आहे। इंसानु जेॾी महिल दुनिया में अचे थो त उहो रोईंदो ईंदो आहे। जे नथो रोए त उनखे स्लैप करे रुलाईंदा आहियूं त उनखे हिकिड़ो ऑक्सीजन अचे। त तंहिंजी माना असां सभिनी खे डिप्रेशन थिए थो। अहिड़ो को बि माण्हू न हूंदो जेको डिप्रेस न हूंदो, या त ज़िंदा न हूंदो, जे उहो ज़िंदा आहे त उनखे डिप्रेशन ज़रूरु थियो हूंदो। पर उनखे इहो ज़िंदगी जी नॉर्मल उतार चढ़ाव चवंदा आहियूं। को असांखे तारीफ़ करे थो, ख़ुशि थी वेंदा आहियूं, को असांखे डिजारे थो या कावड़ करे थो, उदास थी वेंदो। इहो नॉर्मल ज़िंदगी आहे। हिकिड़ो को वण आहे, उनजी टारी हेठि मथे थिए थी या समंदर जी लहर हेठि मथे थिए थी, पर उहा लहर जेका ज़रूरत खां ज़्यादा हेठि थी वञे या मथे थी वञे त पोइ असां चऊं था हाणे मूड जी यानी मिज़ाज जी बीमारी आहे। उन लाइ इहो शर्त आहे त घटि मां घटि 2 हफ़्ता माण्हू मुसलसल उदास हुजे ऐं उन में सां गॾोगॾु उन जी दिलचस्पियूं घटि थी वियूं ऐं उन सां महसूसु करे त मुंहिंजी एनर्जी कुवत में कमी अची वई आहे, ताक़त न आहे, सुस्त थी वियो आहियां, दिलचस्पियूं घटि थी वेंदियूं आहिनि ऐं उन सां गॾु निंड में, बुख में, दिलचस्पियुनि में कमु नथो करे ऐं मुंहिंजी सोच इहो महदूद थी वेंदी आहे। हर शइ खे नेगेटिव अंदाज़ में वठंदो आहे त बाबा हीअ कमु कंदसि त न थींदसि ऐं ज़िंदगी मां मायूसी थींदी आहे हेतिरी हद तक त उनखे बाक़ाइदा ख़ुदकुशी जूं सोचूं अची उन ते एक्ट कंदो आहे त उनखे असां बीमारी जो नालो ॾींदा आहियूं। ऐं जीअं मां चयो त डिप्रेशन त तमामु घणो कॉमन आहे, पर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बि कॉमन आहे असांजे मुल्क में, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में माण्हुनि जा मसइला आहिनि,
मिसाल जी ॻाल्हि आहे रोज़गार न आहे त रिश्ता ठीकु न आहिनि त उन सां बेवाजिबी थी हुई या जो आहे उनखे खामखा उन सां ज़्यादती थी हुई ऐं अहिड़े नमूने सां फाइनेंशियल प्रॉब्लम आहिनि, रिलेशनशिप जा प्रॉब्लम आहिनि नौजवाननि में। हाणे इन नौजवाननि खे बि मां इहो चवणु चाहियां थो त रिलेशनशिप शुड बी नर्चरिंग, यानी उहे हिक ॿिए जे लाइ सहारा ऐं ख़ुशी जो बाहिस हुजे, न त डिस्ट्रक्शन जो बाहिस हुजे। ख़ासि तौर ते मां नौजवाननि खे चवां थो त मूंखे जिन हॉस्पिटल 33 साल मां कयो आहे, सर्विस ॾिनी आहे, त उते असां वटि नौजवान ईंदा आहिनि, चवनि था हिन सां रिलेशनशिप थी हुई, पोइ हीअं आहे, हाणे ज़िंदगी बेकार। असां चऊं था त रिलेशनशिप शुड बी नर्चरिंग, हिक ॿिए खे सहारो थियणु, जे तव्हांजो जेको जंहिंखे चाहियो था उहो को सुठी जॻह ते वियो या उनजी तरक़ी थी हुई या सुठी जॻह ते उनजी ॿिए हंधि शादी थी हुई, त उन शुक्रगुज़ार रहणु घुरिजे त बाबा गुल फूल हिते हुजे, हुन में हुजे, हुन जिथे बि हुजे उनखे गुल चई उनखे ख़ुशी सां आमादा थी ऐं ज़हन में हुजे त दुनिया आहे, जन्नत त कोन्हे, त 100% मुंहिंजी ख़्वाहिशात जो एतिराम थिए। तंहिं करे असां जेके न बि आहिनि उहो 100% रिज़ल्ट न आणे सघां। अलाह जी ज़ात खां अलावा ॿियो को बि मुकमल न आहे, त थोरी घणी नाकामी ख़ासि तौर ते स्टूडेंट आहिनि, फेल थी विया या जेको घटि नंबर अची विया। दुनिया में वॾा वॾा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे हुन में मैट्रिक बि न करे सघिया पर वॾा कमु कया। तंहिं करे असांखे ख़ासि तौर ते स्टूडेंट लाइ चवां थो त हाई मार्क्स शुड नॉट बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इहा त हाणे सिंगापुर में ॿारनि खे इहो पढ़ाईंदा आहिनि तव्हां कीअं ख़ुशि रहो, ऐं ख़ुशी जी तलाश उहा आहे त तव्हांजा दोस्त सुठा हुजनि, तव्हांजा घर वारा मुतमइन हुजनि, रिलेशनशिप में ठीकु हुजो ऐं मुतमइन हो जो। सही। आज मैं उर्दू में भी, ताकि आप बकौल आपके कि और लोग भी समझ सकें, सब समझ ही लेते हैं। आज मैंने अपने बेटे को ड्रॉप किया है स्कूल, आज उसका पहला पेपर था, तो मैंने देखा कि वो थोड़ा सा जैसे होता है परेशान हो इस तरह से। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा क्या तैयारी कैसी है? बोला बाबा बस सही। मैंने कहा रिलैक्स, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है यार, आराम से देख लो। तो मैंने देखा कि उसने अपने आप को थोड़ा सा ढीला, फ्रेश हुआ, हंसना शुरू किया, ये किया वो किया, और जब उसने सी ऑफ किया मैंने उसको, तो बड़े अच्छे मूड में गया। अब अच्छे मूड में जाएगा तो यकीनन वो अच्छा ही सोचेगा। अब उसको प्रेशर शायद ये होगा, मैंने कहा बेटा नंबर के पीछे नहीं चलना, सीरियसली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, ये होता है। अच्छा, स्टूडेंट्स में आपके पास आते होंगे डॉक्टर साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स, ताकि सर एग्ज़ाम्स में हम फेल हो गए, हमारी ये ख्वाहिशात थी कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये करें वो करें, बाबा की ये ख्वाहिश थी, अम्मी की मैं बनना नहीं चाह रही थी या चाह रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं नहीं हो सका, मुझे रिग्रेट है कि ना मैं उनके मुताबिक हो सकी या हो सका ना मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो अब मुझे डिप्रेशन होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे डील किया जाए? अच्छा, इसको हम कहते हैं कि ज़िंदगी में कई इम्तिहानात हैं। जी भाई, एक लड़की है, उसको बेटी भी बनना है, माँ भी बनना है, बीवी भी बनना है, और उसके अलावा अच्छा इंसान भी बनना है। उस ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहानात में से एक ये है कि आप अच्छी तालीम हो। तालीम में भी एक हमारे पास आती हैं बच्चियाँ, वो कहती हैं फ़लाँ पेपर अच्छा नहीं, सवाल अच्छा नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी इतने इम्तिहानात में से एक इम्तिहान मेडिकल का है, उसमें से फिर 5 साल में से एक साल में 5 पेपर हैं, उस 5 पेपर में एक पेपर में एक सवाल में सुई अटकी हुई है आपकी। तो आप अगर तायराना नज़र दुनिया में डालें तो जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। आप ये देखें कि इर्द गिर्द में कैसे लोग तकलीफ़ में, कैंसर में मुब्तला हैं, रोज़गार नहीं है। तो जो अल्लाह ने दिया है, मसलन उसको हम कहते हैं कि अल्लाह ने अगर कद नहीं दिया होता, या मुझे या आपको आंखें नहीं दी होती, बाल नहीं दिया होता, अकल नहीं दिया होता, तो क्या कर सकते थे? तो फिर हम नौजवानों को ख़ास तौर पर ये कहते हैं कि भाई आप जो है, वन फेलोअर डज नॉट मीन ऑलवेज फेलोअर। एक बार महमूद गज़नवी अगर पहले हमले पे कामयाब होते, इतने मशहूर नहीं होते। तो इस तरीके से जो है हम कहते हैं कि ज़िंदगी में कई इम्तिहानात हैं। आप कोशिश करें, पौधे लगाना हमारा काम है, फल फूल उगाना अल्लाह का काम है। और फिर ये उसकी इस कॉग्निशन फहम को ठीक करते हैं कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, लगता है दरख्त भाग रहे हैं, हालांकि ट्रेन चल रहा होता है। तो आपको जो फेल्योर नज़र आ रहा हो सकता है अल्लाह ने इसमें आपके लिए बेहतरी रखी हो। यानी हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अगर फौत हुए, या हज़रत खदीजा अगर वो बेवा हुई, तो उससे अच्छी जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता पड़ा। तो ये जहन में रखना चाहिए कि भाई वन फेलोअर डज नॉट मीन ऑलवेज फेलोअर। और आप फहम को ठीक करें, नए वलवले के साथ, नए जज्बे के साथ
وہ کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. صحیح. اچھا سر, دوسرا یہ کہ خاص طور پہ آپ کے پاس زیادہ تر اسی طرح کے پیشنٹ نہ کہیں, جن کو ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں. اچھا, زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہوتی ہے یا مردوں کی ہوتی ہے سر؟ نہیں, عورتوں میں ڈبل ہے پوری دنیا میں. صحیح. اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی خاص وجہ یہ ہے, اس پہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویمن آر مور کیپیبل ٹو ڈسکرائب دیئر فیلنگ. وہ اپنی جذبات کا اظہار اچھی انداز میں کر لیتی ہیں, رو پڑتی ہیں. مرد کو کہا تھا خبردار, مرد کا بچہ پن رونا نہیں ہے, تو وہ پھر روتے نہیں ہیں. اندر کا جو اداسی ہے وہ نشے کی صورت میں, اپنے دوسری صورت میں, غصے میں, اور وہ شو یہ کرتا ہے کہ میں اداس نہیں ہوں, میں بڑی چیز ہوں. ارے بھائی, اداس تو دنیا میں ہر کوئی رہتا ہے. اگر آپ دنیا میں آئے ہیں, آپ رو کے آئے ہیں, تو لہٰذا ہمارے ہاں ان کو وینٹیلیٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا, خواتین کو جو جائز مقام مورلی دینا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا. خاص طور پر اس میں خواتین ہی خواتین کا محاسبہ کرتی ہیں. کیسے کہ چاہے ماں کی صورت میں ہو یا ساس کی صورت میں ہو, وہ کہتی ہے اگر بیٹی میں کوئی پرابلم خیر ہے, اور بیٹا بیمار ہو گیا, اس کو فوراً لے جائیں گے, اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ لڑکیاں بیٹیاں ایک رحمت ہے. تو اس لحاظ سے اس کو جو جائز مقام خاص طور پر جو ہے وہ اس کی جو پسند کا, مطلب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے پیغام بھیجا. ہمارے ہاں بیچاریوں کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنا ڈیسیشن لے. اچھا, تیسرا اس کی وجہ یہ ہے کہ بایولوجیکلی جسم میں ان کی ایسی اللہ نے ہارمون بنائے کہ ہر مہینے اور 45 سال بعد اس میں مینوپاز آتا ہے, جس سے موڈ میں ویریشن آتی ہے. تو لہٰذا یہ وجوہات ہیں اس کی, تو کہ اس کو جو ہے جو, لیکن اس پہ جو خاص طور پر ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو جو جائز مقام جو دین نے بھی دیا ہے اور اخلاقیات نے بھی دیا, انسانیت نے بھی دیا, وہ اگر دیا جائے تو بہت سارا ڈپریشن کم ہو سکتا ہے. اچھا, ایک بائیپولر ٹائپ کا جو ڈپریشن ہوتا ہے عورتوں میں خاص طور پہ, یا پریگننسی کے دوران بھی ہوتا ہے, کیونکہ آج کل تو ٹرینڈ ہے کہ اکیلی ماں, اکیلا گھر ہو, شوہر ہو, گھر ہو, اور پھر جب ان کی کمپلیکیشنز میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوپ اپ نہیں کر سکتی کہ بھئی بچوں کو بھی ڈیل کریں, گھر کو بھی ڈیل کریں, شوہر کو بھی بھیجنا ہے, اور نہ اس کی نیند پوری ہوتی ہے, نہ ان کی خواہشات پوری ہوتی ہے, تو پھر وہ ان کے خیالات زیادہ تر بھٹکتے رہتے ہیں. ایسی عورتوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا, اس میں میں خاص طور اچھا آپ نے بتایا, ایک تو بائیپولر وہ ہے ڈپریشن, یعنی مزاج کے اتار چڑھاؤ کی, دو رخی مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری. وہ تو میل اور فیمیل میں ایک ہی یکساں ہیں. لیکن یہ جو آپ نے دوسرا بتایا کہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ اور پریگنینسی کے بعد ڈیلیوری سے ریلیٹڈ, اس پہ میں نے ریسرچ بھی کی ہے, اور ہم نے ایک شاندار ریسرچ کی, انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. ہم نے خواتین جو گلگت میں رہتی ہیں ان کو کمپیئر کیا, وہاں جو پریگننٹ تھی ان میں ڈپریشن 48% تھا, اور وہی پاکستانی خواتین جو کینیڈا میں رہتی ہیں ان میں تقریباً 30% تھا, اور جو لوکل خواتین تھی جو کینیڈین تھی ان میں 14% تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پریگنینسی میں, یہاں پہ ہو یا یہاں سے لے کے اگر وہ ٹورنٹو میں بھی رہتی ہیں تو بھی ان کے اندر وہ کلچرلی دبا کے رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے خاص طور پر ساس جو ہے توقع ہوتی ہے کہ پریگننٹ بھی ہے, اس کی غذا بھی صحیح نہیں ملتی, اس سے کام بھی کرنا پڑتا ہے, آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ میل بیٹا پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو, پھر اس کا قصور تو ہے نہیں اس میں. تو لہٰذا اس کو اتنا پریشرائز. پھر یہ کہ ہمارے ہاں سب سے کم زیادہ خرچہ شادیوں پہ ہوتا ہے, بلا وجہ ضائع کرتے ہیں. میں اس بات کی پرچار کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر لڑکیوں کو, ماں باپ سے, کہ خدا کے لیے جو آپ شادی کے جوڑے پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں چند گھنٹے کے لیے, وہ پیسے آدھے جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں رکھیں کہ پریگننسی اور ڈیلیوری پہ خرچ کریں. کیا بات, اس پہ نہیں کرتے جہاں پہ ضرورت ہے. اس وقت تو سارا خرچہ اس پہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ ماں یا اس کا بچہ جو آنے والا ہے اس کو اچھے انداز میں غذا ملے, سکون ملے, گرے نہیں, اس کا خیال رکھا جائے. بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے تو گائنی میں کام کیا ہے, ہیموگلوبین اتنا کم ہوتا ہے ان کا, آئرن نہیں ملتا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیلشیم کی ضرورت ہے, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جو ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی بھی بہت ڈپریشن ہے, اور ڈیلیوری کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو پوسٹ نیٹل یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں, جس میں شدید وہ ہوتی ہے, اور اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ خود کو مارے یا بچے کو مارے, اور دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. ہاں, کہ وہ کہتی ہے کہ بچہ ہر چیز ٹنل ویژن ہو جاتی ہے,
اس میں ہارمونل پرابلم بھی ہوتے ہیں. اور دوسرے جس کی وجہ سے میں نے تو دیکھا ہے بہت امیر لوگ تھے, مجھے کیس کے لیے بلایا گیا اور وہ ایک بڑے ہاسپٹل کی چھت اوپر فلور پہ تھی, اور میں نے کہا کہ اس کا تو فوری علاج مشین سے کرتا ہوں. تو انہوں نے نہیں مشین ہم امریکہ لے جائیں گے. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے کہیں اچھا علاج یہاں ہو سکتا ہے. لوگ جو ہے دل کی جو وہ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے کے لیے اس سے تو نہیں ڈرتے, لیکن ہماری مشینی علاج جس کو ہم ECT کہتے ہیں اس سے بڑا ڈرتے ہیں, کیونکہ میڈیا نے اس کو اچھا نہیں ڈپکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں لے جاتے ہیں, اور اگلے دن اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ینگ لڑکی, وہ دنیا سے چلی گئی. بڑا دکھ ہوا کہ انہوں نے ریزسٹ کیا. اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حالانکہ بہترین رزلٹ ہیں مشینی علاج سے جس کو ECT کہتے ہیں, اور کچھ پتہ بھی نہیں چلتا مریض کو, نہ تکلیف ہوتی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ میں اگر یہاں سے اسلام آباد پیدل جاؤں پہنچ تو جاؤں گا, لیکن مشین سے, جہاز سے اور بس میں جلدی پہنچ جاؤں گا. اچھا, ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ کافی ایسی ہماری خواتین بہنیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کے پاس بھی چلی جاتی ہیں, ڈاکٹر ان کو ریکمنڈ بھی کرتے ہیں کہ میڈیسن آپ لیں اور لیتی رہیں یا لیتے رہیں جو بھی ہیں. اب میرے ایک دوست کی وائف کو یہ ایشو تھا, تو ان کو پرابلم تھی, 3 بیٹیاں ماشاءاللہ, بھرا بھرا گھر, خوش خیریت سے. اس کی مسز نے اچانک, اس کو ڈپریشن ہوا, کچھ سالوں سے اس کا علاج چلتا رہا. تو اس نے دیکھا کہ آپ کی یہ دوائیاں تھوڑی سی مہنگی ہیں, تو یہ میرے ہسبینڈ پہ آلریڈی اتنا خرچ ہے. اس نے دوائیاں چھوڑ دی. ایک دوسرا یہ کہ اب میں ٹھیک بھی ہوں. اچانک یہ ہوا, اس کو ایک ڈپریشن کا دورہ ہوا اور اس نے بھی چھلانگ ہی لگا دی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کیا جو دوائیاں ڈاکٹرز ریکمنڈ کرتے ہیں وہ خود ساختہ, خود کو بہتر سمجھتے ہوئے چھوڑ دینی چاہیے, یا وہ بھی ڈاکٹر کی مشاورت کے ساتھ ہی لینی چاہیے, چھوڑنی چاہیے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے. ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ. افسوس یہ ہے اب تو خیر میڈیکل کی ٹریننگ بہتر ہو گئی. پرانے جو ڈاکٹر تھے ان کو سائیکیٹری نہیں پڑھاتے تھے صحیح نمونے سے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح جہاز اڑانا ایک ٹیکنیک ہے, طریقہ مانگتا ہے, اتارنا بھی ایک طریقہ مانگتا ہے. زبردست بات. اس طریقے سے بغیر اس کے, جس طرح آپ پودا اگا کے پھل پکڑے تو پھل اتارنا بھی ایک ٹیکنیک ہے. صحیح. آپ کھجور کے اس درخت میں سے کھجور اتار کے دکھائیں کیسے. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر چلو خود سیلف میڈیکیشن اور خود سے چھوڑنے سے بہتر ہے اس کو ٹیپر آف کرتے ہیں. ٹیپر آف کا مطلب یہ کہ سلولی نیچے اتارتے ہیں کہ پتہ نہ ہو. اور اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس کو آہستہ آہستہ چھوڑیں گے, 9 مہینے کھانے کے بعد, 9 مہینے اگر ایک پودے کو پانی دیں گے تو اس کا پیر خود پہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ لوگ چند مہینے کھا کے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں شجرکاری مہم کیوں ناکام ہوتی ہے, لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. اس کو تو سال 6 مہینے 9 مہینے خیال رکھیں کہ بکریاں نہ کھائیں, پانی پلائیں. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری سائیکیٹری کی دوائی جو ڈپریشن کی ہے, پہلی بار اگر ہو جائے تو 9 مہینے کھا کے پھر آہستہ آہستہ ٹیپر آف کر دیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وقت پہ سوئیں, وقت پہ اٹھیں, ورزش کریں, عبادت کریں, کام کریں اور شکر گزار رہیں. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی روزانہ سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں اور پھر جو ہے بیٹری تو پھر ڈاؤن ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں اچھی طرز زندگی کو فروغ دے کے آہستہ آہستہ چھوڑیں, انڈر سپرویژن چھوڑیں تو دوبارہ بیماری نہیں آئے گی. صحیح. اچھا, پہلے جو آپ نے آغاز کیا کہ اگر بھوک کا اپنا دلچسپی کم ہو, اداس رہنے کا موڈ ہو, تو یہ مطلب ایک سائنس ہے کہ بھائی آپ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, آپ کی طبیعت ویسے بھی صحیح ہے, آپ نارمل ہے. لیکن بعض اوقات لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے یہ ڈپریشن ٹائپ ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. اگر کسی کے پاس میں چلا گیا, میرے خاندان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ذہنی بیمار ہے, تو پھر لوگ مجھے کسی اور مطلب مجھ سے لیں گے. تو اس چیز کا یہ بھی ایک ٹیبوز ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک اہم بات ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چاہتا ہوں کہ پہلے کہتے تھے کہ ڈپریشن کا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. اب تو ہر چیز ڈرون ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا کہ دماغ کے ایک سائنیپٹک نیورون کے اندر جنکشن پہ سیروٹونین کا لیول کسی کا بھی کم ہو جائے, کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ پریشانی سے کم ہو جائے, چاہے غذا نہ کھانے سے ہو جائے, چاہے ورزش نہ کرنے سے ہو, چاہے نہ سونے سے, ہم اداس ہو جاتے ہیں. جیسے گاڑی کا آئل کم کر دو, گاڑی, ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ دیکھو میری نوکری بھی اچھی ہے, پیسے بھی اچھے ہیں, بیوی بھی اچھی, پھر بھی اداس ہو. تو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ کے ٹائر میں ہوا پوری تھی, آپ کے جو ہے انجن میں وہ بھی ٹھیک تھا, پانی بھی صحیح تھا, پیٹرول بھی صحیح تھا, لیکن اس میں آئل نہیں تھا, تو گاڑی کہاں چلے گی. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے بلڈ پریشر
شوگر بندے کو ہو سکتا ہے, اس طرح ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم جسم کے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی ایک اہم عضو ہے, اس میں اگر خرابی ہو جائے تو آپ پہل کریں علاج میں. جبکہ اس معاملے میں لوگوں نے جو ایک اسٹگما بنایا ہے, دھبا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پاگل ہے. بھائی پاگل نہیں ہے ڈپریشن سے تو کوئی بھی. آپ دیکھیں شاعری دیکھیں, اٹھا کے دیکھیں, ساری اداسی والے گانے اٹھا کے دیکھیں, موڈ سوئنگ سے ہوتے ہیں. اگر جس طرح کا میوزک ہو, جس طرح کا ماحول ہو تو وہ طاری ہو جاتا ہے اور کافی عرصے تک وہ اس کا سحر قائم رہتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا فلم میں, ساری فلم میں رویا. بھائی روئے تو اس کا مطلب یہ کیوں ہمارے ویو لینتھ کے ساتھ مل کے اندر اداسی کو وہ ایڈریس کر دیتا ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس بیماری سے کوئی مستثنا نہیں, یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو ہوئی ہے, اور لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے بلڈ پریشر کی طرح. اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ خواتین جو ہے پریگنینسی کے دوران جو تھی وہ بتاتی نہیں ہیں, شرماتی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں. بھئی میں نے اس پہ بڑا کام کیا, بڑے بورڈ بنوائے, اندازہ لگایا کہ بھئی اگر آپ ماں بن رہی ہے یا آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو فخر سے ڈاکٹر کو بتاؤ کہ میں ماں بن رہی ہوں. ماں بننا عظمت کی علامت ہے, مجھے احتیاط سے دوائی دیجیے گا, مجھے ایکس رے نہ کرائیے گا. وہ بیچاریاں نہیں بتاتی کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جنسی عمل سے یہ چیز بنی ہے. بھئی جنسی عمل میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو یہ عبادت ہے, لیکن وہ بتاتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے الٹی سیدھی دوائی ملتی ہے تو ان پہ اور ان کے بچے پہ اثر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اسٹگما یہ دونوں کا ختم کرنا چاہیے کہ بھئی اگر آپ پریگننٹ ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے سوچ رویے کو ٹھیک کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بیمار ہیں تو علاج میں پہل کریں, اگر خود بیمار نہیں ہیں تو دوسروں پہ ہنسے نہیں, بلنگ نہ کریں, کیونکہ وہ مومن نہیں جس کا ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف. بالکل صحیح. اچھا سر, موجودہ جو حالات جیسے چل رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا, ایک تو مطلب بجلی کا نہ ہونا, گیس کا نہ ہونا, اخراجات زیادہ بڑھ گئے ہیں, آمدنی کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, بیماریاں ہیں, اسکول کی فیسز ہیں, بلز ہیں, ساری چیزیں. اور ایک ہے انفیریورٹی کمپلیکس اور سپیریورٹی کمپلیکس بھی ہیں ہمارے اندر میں, کہ اگر میں نے اس سیزن میں اتنے سوٹس نہ لیے تو پھر میرا کیا ہوگا, مجھے فلاں پارٹی پہ. پھر یہ جو آج کل ہمارے ہاتھوں میں گیجٹس ہیں, یہ پھر گھر میں دیکھنا کہ اچھا فلاں تو فلاں جگہ ویکیشنس پہ چلے گئے, فلاں تو فلاں انجوائے کرے, وہ تو اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں نا, بیسٹ اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو سمجھتے ہوئے خود ساختہ پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں. اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے یہ جو کمپلیکس ہے نا, بنیادی طور پر ہم انڈیوس کرتے ہیں. سارے دنیا میں جو بچے آتے ہیں ایک ہی طرز پہ بغیر کپڑوں کے آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, نہ وہ ہے, اور اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ بلی اور بکری کی بچے جو ہے نا, وہ جو میں کہتا ہوں مرغی کے بچے سے بھی زیادہ انسان جو ہے بچہ محتاج ہوتا ہے. وہ مڑ بھی نہیں سکتا, روتا ہے, رونے اور کے علاوہ اور سکیں کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ گردن موڑ سکتا. تو لہٰذا ہم ایک کہتے ہیں کہ سب دنیا میں برابر آتے ہیں اور جائیں گے بھی برابر. وہی گز کپڑا جو ہے آپ کا ہمارا کفن کا ذریعہ ہوگا. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ نے دیے ہیں اور ویرائٹی ہے, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں, ماں سوائے تقویٰ کی. تو لہٰذا اگر چھوٹا قد میں چھوٹا ہے یا رنگ اس کا وہ ہے, ہمارے ہاں بدقسمتی سے بچپن سے کہتے ہیں یہ تھوڑا لمبا ہے تو لمبو ہے, بال کم ہے گنجا, موٹو, یہ ہم نے بنائے ہیں بلنگ کا. اور خاص طور پر ہم اگر وہ زبان میں تھوڑا مسئلہ ہے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم سندھی کے الفاظ نہیں بول سکتے تھے, کلاس فیلو وہ کرتے تھے. پھر جب ادھر آئے تو اردو نہیں بول سکتے تھے, پھر انگریزی میں پتہ چلا کہ ایکسنٹ اس کا وہ ہے. بھئی آپ دیکھیں, آپ اسکینڈینیوین کنٹری میں تو 66 ملکوں میں گیا ہوں, وہ تو انگریزی بول ہی نہیں سکتے, ٹیڑھے ہوئے بولتے ہیں. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں, ہم تو پاکستانی, ایکسنٹ اچھا ہے, عربیوں سے اچھا ہے. عربی کراچی نہیں بول سکتے, کراچی پڑھتے ہیں. ہم تو بہت اچھے ہیں, ہمارا ایکسنٹ. تو لہٰذا جو اللہ نے دیا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی اگر مجھے اللہ قد نہیں دیتا, عقل نہیں دیتا. اچھا پھر یہ کہ جو ہمیں سہولیات دی گئی ہیں, مثلا پہلے لوگ ٹیلی فون گھر میں لگتا تھا اتنا انجوائے کرتے تھے. ابھی ٹیلی فون جو ہے نوکیا والا کسی کو دیں کہ نہیں مجھے تو اینڈرائڈ چاہیے. اور پھر دوسرا اس کو پروموٹ بھی کیا, آئی فون, آئی پیڈ. بھئی وی کو پروموٹ کرنا چاہیے. آئی کا مطلب میں نہیں بھئی,
ہم صحیح. تو میں تو اس کے خلاف ہوں. یہ آئی فون آپ کسی بچے کو دیں, بھائی فون کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کمیونیکیشن. صحیح. اب وہ کمیونیکیشن کی سے ضرورت زیادہ ہو گیا ہے, اس کو سیلفیاں لے رہا ہے, کوئی وہ کر رہا ہے, اس کے بھائی دیگر اثرات. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ضروریات, یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ریفریجریٹر ہے اس کی تو قیمت بڑھے گی. یہ اینڈرائڈ اتنے مہنگے فون اتنے سستے کر دیے انہوں نے, ہمیں اسی میں الجھا دیا. تو لہٰذا یہ اس کے بڑے نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں. ہر چیز میانہ روی ہونا چاہیے. اگر 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم ہو, اسکرین ٹائم میں موبائل, ٹیلی ویژن, کمپیوٹر سب آتا ہے, تو یہ ڈیمیج کرتا ہے دماغ. صحیح. اچھا سر, آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ, خوش رہنے کی ٹپس کیا ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی ویژن کلیئر ہو, اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو آپ گنائیں. کہ کروڑوں کی آنکھ ہے, آپ ایک آنکھ نہیں دیں گے اس کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا قد ہے, آپ کے بال ہیں, لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دل دیا ہے, آپ کو گردے دیے ہیں, نہیں دیتا تو نہیں دیتا, اور پھر ساتھ میں عقل دیا, اگر نہیں دیتا, کئی لوگ ہم سے اچھے پڑھے ہیں بیچارے, پھر موقع دیے ہیں. مجھ سے اور آپ سے اچھے لوگ بیچارے پڑھے ہوں گے. میں تو ابھی 15 دن پہلے جو ہے 10 دن پہلے ہم تھر میں گئے, وہاں پہ ہم نے 3000 مریض دیکھے. وہ کس طرح رہ رہے ہیں بیچارے. ان کے ذہن میں ہے کہ رہائش, کپڑا جو کئی سال میں 2 بار ہو, اور کھانا بھی سادہ. نہ ان کو یہ شوق ہے کہ گاڑی ہو, تو بنگلے ہوں, تو یہ ہوں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر گزار رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خوشی کا باعث چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یہ نہیں ہے میں نے PhD کر لی تو میں خوش ہوں گا. بھئی میں نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے, شکر ہے. اور ہمارے ہاں جو توقعات ہوتی ہے کہ بیٹا ٹاپ کر رہا ہے, ارے بھائی دنیا میں ٹاپ کر, میری کلاس میں درمیانہ تھا, میں سب سے 22 گریڈ میں گیا, کوئی میری کلاس میں نہیں گیا. تو درمیانہ ہر چیز میانہ روی ہے. زیادہ عقل بھی ٹھیک نہیں ہے, زیادہ دولت بھی ٹھیک نہیں ہے, زیادہ قد بھی ٹھیک نہیں ہے, زیادہ وزن بھی ٹھیک نہیں ہے, زیادہ جائیداد بھی ٹھیک نہیں ہے. میانہ روی, تو اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے. اور اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پہ, اور یہ بھی رکھے کہ یہ دنیا ہے آخرت کے حساب سے یہ وقتی چیز ہے, اور ایٹرنل لائف جو لافانی دنیا آگے ہے, یہاں زیادہ سے زیادہ 90 سال رہیں گے. 90 بھی پتہ نہیں گارنٹی ہے. تو لہٰذا اس کو اگر ہم براڈر ویژن میں دیکھیں, میں جو ہے فرانس میں سب سے بڑے اوپر ٹاور پہ جب چڑھا تو نیچے ہماری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. اس سے اوپر جائیں تو ملک نظر نہیں آئے گا, ہمارا وجود کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی تکالیف ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں, زیادتیاں ہوتی ہیں, نوکری نہیں ہے, اور عقل نہیں ہے. تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ ایسے ہوں گے بیچارے پڑے ہوئے کہ وہاں پہ 1000 کا نوٹ نہیں دیکھا ہوگا. میں نے وہاں بجلی منظور کرائی بدین میں, کافی دن تک وہ لگانے نہیں دیتے کہ شارٹ مارتی ہے, ان بیچاروں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو لہٰذا ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے, اور ہر چیز چھوٹی چھوٹی خوشیاں, کہ بچے نے یہ چیپٹر پڑھ لیا شکر ہے, یہ اسٹیج پاس کیا شکر ہے, یہ چیز ہو گئی. تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں, صبر اور شکر میں برکت ہے بہت, اور قناعت پسند, اور جو دیا ہے اللہ نے اس پہ نظر. صحیح ہے. آخر میں سر, آپ کے پاس بھی ٹائم کہیں آپ کو کمیٹڈ ہیں آپ, تو میں ضرور چاہوں گا کہ جو خود کو محسوس کرتے ہیں کہ ہاں مجھے ڈپریشن ہے, یا والدین سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں میں یہ پرابلم ہے لیکن اب کیا کریں, تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیسے آئیں, کیسے, مطلب یہ جو بیچ میں جو ایک سوچ ہے کہ یار اگر ہم لے جائیں گے, بیٹی ہے, کسی کو پتہ چلے گا اس کے رشتے آ رہے ہیں, اس کی ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں میں نے کافی جگہ پہ دیکھی بھی ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو نہیں لے کے جا رہے ہیں, ان کو پرابلمس ہوتی, پھر شادی کے بعد اور کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. تو اس کو کیسے سر کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس سے کوئی مستثنا نہیں, ہر ایک کوئی ہو سکتی ہے. اور سائیکیٹرسٹ کے پاس پہلے لوگ نہیں جاتے تھے, اب امریکہ میں سب سے زیادہ اگر آپ کا سائیکیٹرسٹ دوست ہے, اور آپ کا کارڈیالوجسٹ اور لائر, یہ 3 ٹاپ کی اسپیشلٹی ہیں, وہ فخر سے کہتا ہے کہ میرے بھائی جو ہے سائیکیٹرسٹ سے رابطے ہیں, میں سائیکیٹرسٹ کو دکھاتا ہوں, میرے کارڈیالوجسٹ وہ ہے, میرا لائر ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں پہل کرنا چاہیے, اور اس کا مشورہ کرنا چاہیے. جو مائنر یا ٹو ماڈریٹ ڈپریشن ہے وہ سائیکو تھراپی سے, کوگنیٹیو تھراپی سے, ایکسرسائز سے, لائف سٹائل سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ ماڈریٹ ٹو سیویئر, پھر ہم بغیر دوائیوں کے ٹھیک نہیں ہوگا. اور وہ جو ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ایک مشہور ٹی وی اس کا مالک تھا, اور وہ بڑے بڑے پروگرام کرتا تھا, اور میرا اسٹوڈنٹ میرے پاس لے آیا,
اور وہ اتنے شاندار ڈرامے لکھتا تھا، لیکن 1 مہینے سے نہ کپڑے چینج کر رہا تھا نہ کچھ. جب لے آیا اور میں نے اس کا دوائی دے دی، 2 مہینے بعد آیا مٹھائی کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو ایسے شاندار ڈرامے لکھے، میں تو بالکل اندھیرے میں تھا، یعنی جیسے میں نے اینک لگائی، ڈارک ہر چیز ڈارک نظر آ رہی تھی، اب تو میں کھل گیا ہوں، اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا انجوائے کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی. تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر سائیکیٹرسٹ سے اور سائیکالوجسٹ سے مشورہ کیا جائے تو بڑے اہم نتیجے آتے ہیں. شروعات میں اگر علاج کیا جائے تو بڑے زبردست قسم کے رزلٹ آتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاج دوسری بیماریوں سے، یہ بھی ایک بات ہے کہ مہنگا ہے نہیں، ہمارے لیے سب سے سستا ہے. ہمارے اگر کینسر کا علاج دیکھیں یا بلڈ پریشر کا، شوگر کا، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے سر، یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس میں 15% لوگ خود کو مار دیتے ہیں، 15% مورٹیلٹی ہائی ہے. تو لہٰذا اس کو جو ہے جب ہم علاج کرتے ہیں تو مریض کھلے ہوئے منہ کے ساتھ انجوائے کرتا ہوا آتا ہے، اور وہ دعائیں بھی دیتا ہے ہمیں بھی اور گھر والوں کو بھی. اور لہٰذا اگر کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہے تو علاج میں پہل کرے، اگر نہیں ہے تو شکر گزار رہے، جن کو ہے اس کی مدد کرے، اس پہ ہنسے نہیں، یہ نہ کہے پاگل ہے فلاں ہے. یہ پاگل کہنے پہ ابھی ہمارے قانون چینج ہو گیا، خاص طور پر سندھ مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے حساب سے کسی کی نفسیاتی مریض کی بے عزتی کرنا، اس کو پاگل کہنا، اس میں سزا ہو سکتی ہے. جیسے ابھی تو برٹن نے بھی یہ بھی کر دیا کہ اگر کسی کو آپ گنجا کہیں گے تو یہ ہیرسمنٹ میں آ جاتا ہے. بالکل. تو ہمیں اپنے خود کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. الفاظ نکالنے سے پہلے ہم خود پہلے سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں. بالکل صحیح. سر آپ کہیں کمیٹڈ ہیں، ورنہ دل تو نہیں چاہ رہا آپ کو ایسے ذرا جلدی چھوڑنے کو، لیکن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے بہت شکریہ. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمیں؟ ہاں، بس میں یہ کہتا ہوں کہ دماغ دیگر اعضاء کی طرح ایک اہم عضو ہے، اس کی سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور وہ سنبھال بغیر دوائیوں کے ہم کیسے ٹھیک ہوں؟ اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت، کام، اور کام کو عبادت اور علاج سمجھ کر کرنا، کیونکہ ورک از ورشپ، ورک از تھیراپی. حصول رزق حلال عبادت بھی ہے، علاج بھی ہے. اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرنا، اس سے ہماری کئی بیماریاں ہم روک سکتے ہیں. اور اگر بیمار ہو جائے تو اس میں علاج میں پہل کریں. آئیے ہم مل کر ان بیماریوں کو سمجھیں، ان کو علاج کریں اور ان کو شکست دیں تاکہ ہماری یہ دنیا ہی جنت ہو جائے. ہاں، پہری اساں کچہری ہلی ڈاکٹر محمد اقبال افریدی صاحب سان، جو زبردست سائیکٹرسٹ ہیں، تمام زبردست انہوں جو وسیع تجربو ہو. اجکل جو بیماریوں جن میں ڈپریشن سبھی کا ٹاپ تے آئی. مجھے حیرت تھی تو ڈاکٹر صاحب بتایا تو ڈپریشن ہی دنیا کی بیو نمبر ودیک خطرناک بیماری تھی چکی ہے. سو ان کرے ان جو علاج ممکن ہے، جو علاج کرائن تھا وہ علاج پنجی مرضی مطابق نہ چھڈین، وہ دوا کھائن یا جکا دوا واپرائن تھا وہ ڈاکٹر کا بغیر. ہانے بریک کا پو پان گلائنداسیں اساں زبردست نوجوان پیارو بھا جو پوری دنیا گھومندو رہندو ہے، ڈاڈو ٹیلنٹڈ ہے. ہیر ان UAE میں ان کی رہائش ہے. پوری دنیا میں ہو جمپ اسکائی جمپنگ کندو ہے، ان کی پنجی شناخت ہے. پر جڏहिं جڏहिं ان سان کچہری کندا آहियूं تو असांजी हमेशह कोशिशि रहंदी आहे त असां पंहिंजे नौजवाननि जे लाइ मोटिवेशन पैदा कयूं. छाकाणि त असांजा नौजवान अञा ताईं उते ई महदूद आहिनि, सफ़ा बिल्कुलु पाण खे महदूद सम्झो वेठा आहिनि थिया, ऐं सिर्फ़ु सरकारी नौकिरी जे आसिरे ते वेठा आहिनि थिया. पर जेको उहा पंहिंजे एफर्ट्स खे सुञाणे थो, पंहिंजी कॉन्फिडेंस खे, पंहिंजी एबिलिटी खे, त उहो जिथे किथे उहो कामयाबु आहे. त इन करे असां सां गॾु मौजूदु आहे ज़बरदस्त स्काई डाइवर आहे अदा शायान असां सां गॾु आहे. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिरा. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अदा. मां बिल्कुलु ठीकु आहियां. दिलि तव्हांखे बि सिराइकीच ॻाल्हाऊं? अच्छा ठीक है. अच्छा, तुसां हाणे शायान माशाल्लाह यूरोप दा पूरा हिकिड़ा कामयाबु ट्रिप कराए वे, त क्या खेसो असांजे ॾेखण वारनि जे लाइ त नौजवान आहिनि, तुसां माशाल्लाह दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कां च वेंदे पे अपनी एबिलिटी ते, अपने कॉन्फिडेंस ते, अपने शौक़ को, अपने प्रोफेशन को चाकर, तो कहिड़ा एक्सपीरियंस रहा है नौजवान को क्या करणु खपे? अदा देखो, यूरोप तो हर हिसाब ना बेहतरीन है. यूरोप दे हर शेंजन जे जेके ॿेर आहिनि तक़रीबन सुठे
ठहियल उते सुठी अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि हर हिकु माण्हू जे लाइ. हा मैं हमेशह नौजवान खे ख़ुदा हिकिड़ा मैसेज इहो ॾिना त बाबा सरकारी नौकिरी जे कुझु बि कोन्हे. 50,000 60,000 लख हा लख ख़र्चा हा बचत ज़ीरो. सही ॻाल्हि ॿाहिरि निकिले माण्हू चलो यूरोप फ़िलहाल माण्हू एफोर्ड कोन्हे पिया करे सघंदा. दुबई आहे, सऊदी आहे, कतर सही. आहे, खलीज जे जेके बि कंट्रीज़ आहिनि तमामु ईज़ी आहिनि ऐं हिते सुठी इनकम आहे. हा उते ई सरकारी मास्तर जेको 3 सालनि कम सी उतां प्राइवेट जॉब अचे माण्हू रह कर 3 के 4 सालनि जी हिते ॿाहिरि कमा सघंदा. 100% agreed 100% हिकु हिकु इनकम आहे. उते ई सॼी ज़िंदगी सरकारी नौकिरी जे पोयूं पिछे उहो मास्तरी हुए या क्लर्की हुए या कंहिं बि डिपार्टमेंट जी का हुए अगरि करप्शन माण्हू नहीं पिया कंदा त हकीलाल जी पघार करा नामुमकिन आहे. सही. नौजवान हमेशा ॿाहिरि निकिरनि ॿाहिरि सुठी अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि ॿाहिरि निकिल कुझु ठाहिनि पिछे वापसि था वञनि भले अपना को बिज़नेस उते क्रिएट करनि जंहिंजे कुझु फ़ाइदा बि थिए. बाक़ी जॉब से उते को हाल अहवाल कोन्हे ईंदा. जॉब जे हाल सफ़ा ख़तमु लॻे पनि. उते जॉब महांगाई एॾी थी गई आहे त जॉब हलणु नामुमकिन थी गया लॻभॻि. सही. अच्छा तुसां जी 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 कंटिन्यू करो. दुनिया जी पूरी चए अपॉर्चुनिटीज़ खुलियल आहिनि. जंहिं बि टैलेंट है जंहिं बि कुझु कॉन्फिडेंस है जेको बि सम्झंदा पिया त मां इन शइ ते एबल आहे घटि जो घटि उहो अप्लाई हिकिड़े चकर ज़रूरु करे. कहिड़ी ख़बर आहे किथां लक लॻ वञे. सही सही. असांजे माण्हू अप्लाई खे नहीं करंदे पए. हाँ न तो सारी ॻाल्हि में बिल्कुलु सहमत आहियां. अचूं था पंहिंजी ॿोलीअ ते जेका सभिनी जी ॿोली आहे. अच्छा शायान भाउ तव्हांजो ज़बरदस्त कमु थियल आहे नो डाउट. ऐं उते हिकिड़ी तव्हांजी पंहिंजा अख़लाक बि इंसान जो जेको हूंदो आहे न अख़लाक डाउन टू अर्थ माण्हुनि सां मिलणु करणु मां चवंदो आहियां त उहा बि कामयाबी जी वॾी कुंजी आहे. असां स्टफ्ड हुजूं कंहिंसां ॻाल्हायूं न ऐं पाण खे लाइ छा सम्झूं ऐं उनखां पोइ माण्हुनि सां मेल मिलाप परे रखूं मूंखे त अलाए छा थो अचे. त इहे रवैया बि असांजी नेगेटिविटी में शामिलु थियनि था. माण्हू जेतिरो ईज़ी हुजे पाण खे ईज़ी पुछण में ईज़ी हुजे सिखण में ईज़ी हुजे. असांजा नौजवान या असां में काफ़ी अहिड़ियूं आदतूं आहिनि जेके असां सम्झूं था त मां हुन खां छो पुछां मुंहिंजी घटिताई थींदी ऐं छो सिखां मां पाण ई सिखंदुसि. त तव्हां छा चवंदो उन नौजवाननि जे लाइ जेके अञा ताईं ॻोठनि में वेठा आहिनि या नंढनि शहरनि में इवन वॾनि शहरनि में पर निकिरनि नथा सिखनि नथा पुछनि नथा. अदा असां में वॾे में वॾी जेका हिकिड़ी शइ आहे न असां वटि आहे वॾाई. असां वटि आहे उठाओ. असां चवंदा आहियूं त ॿियनि खे ॾेखारियूं असां तव्हां खां सुठा आहियूं. असां वटि अगरि मेहराणकार बि हूंदी न कंहिं चङे भले वटि त उहो फ़िलहालु स्कूटर वारे खे लेखींदो बि कोन. चवंदो मूं वटि त गाॾी आहे करोला वारो वरी मेहराण वारे खे कोन लेखींदो मूं वटि त करोला हुआ. सिर्फ़ु ॾेखावा भले पोइ उहा कर्ज़ ते वरितलु हुजे भले पोइ उहा किस्तनि ते वरितलु हुजे. ठीकु आहे. सेम साइकोलॉजी ते असां अचूं था यूरोप में चङो भलो हुते साइकिल ते घुमे थो चङो भलो हुते साइकिल पियो थो हलाए भले पोइ उहो कंहिं चङे भले जो पुटु छो न हुजे छो जो हुते कंफर्टेबल आहे. उन्हनि जा अलॻि रोड वग़ैरह ठहियल आहिनि ऐं हर को चए थो त एक्सरसाइज बि थी पवंदी ऐं साइकिल ते असांजो जेका मंज़िल आहे उन ते असां आसानी सां पुॼी था सघूं. उनखां पोइ गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट आहे उहो थो इस्तेमालु करे. असांजी हिकिड़ी साइकोलॉजी अहिड़ी ठही वई आहे त मूं वटि अगरि गाॾी आहे त मुंहिंजी इज़त आहे. मूं वटि गाॾी न आहे त मुंहिंजी इज़त न आहे. असांजो नौजवान सिर्फ़ु इन ॻाल्हि खे पकिड़े करे ॿिए कंहिंखां नथो पुछा करे या ॿिए कंहिंखां मदद नथो वठे त मुंहिंजी घटिताई थींदी ऐं मां पाण खे घटि फील छो कयां. मां पाण यूट्यूब ते सिखंदुमि सुभाणे सिखंदुमि पोइ उहो सुभाणे जेको आख़िरी दम ताईं इहो अचे कोन थो. सुभाणे बसि हल पोइ सुभाणे जो सुभाणे थींदो थो वञे. त असां वटि मेन साइकोलॉजी इहा आहे माण्हुनि जी. सही. अच्छा तव्हां वटि त वरी बि तव्हां अबू धाबी में आया हो तव्हांखे इन शौक़ु तव्हांखे उस ताईं वठी वियो ऐं स्काई ड्राइविंग ते. असां वटि नौजवाननि जेके हींअर ॾिसनि था तव्हांजा माशाल्लाह जम्प्स तव्हांखे यूट्यूब ते ॾिसंदा हुजनि या फेसबुक ते या कंहिं बि सोशल प्लेटफॉर्म ते उहे बि चाहिनि था त असां हीउ सिखूं त कीअं सिखूं केतिरो ख़र्चु आहे छा कजे ऐं असां पंहिंजा शौक़ु पूरा कयूं ऐं हिनखे पंहिंजो प्रोफेशन बि ठाहियूं छा कनि. अदा ॾिसो शुरू में हिन शइ में ख़र्चु आहे. काफ़ी दोस्त मूंसां बि राब्तो कंदा आहिनि जी त शुरू में हिन में ख़र्चो आहे. ठीकु आहे. उहो ख़र्चो तव्हां में अगरि एबिलिटीज़ आहे तव्हां अगरि पंहिंजो ख़ौफ़ मारियो था ऐं तव्हांजो जेका परफॉर्मेंस आहे उहा सुठी रहे थी त जीअं ई तव्हां पंहिंजो लाइसेंस वठंदव तव्हांखे का न का टीम तव्हांखे स्पॉन्सर कंदी. ठीकु आहे. उहा तव्हांखे ऑफर कंदी त असांखे तव्हां जॉइन कयो. पोइ उहा लोकल टीम ई हूंदी शुरू में जीअं मां वियो हुयुमि त लोकल टीम तव्हांखे कंदी बाबा असांजी टीम में तव्हां शामिलु थियो छो जो हिते इंटरनेशनल खां अलावा नेशनल कॉम्पिटिशन बि हूंदा आहिनि 2 महीने 3 महीने. जेके कंपनीज़ आहिनि हीअं मिसाल ॻाल्हि आहे UAE जी मां थो ॾियां इतिसालात आहे हितां जी टेलीकॉम कंपनी आहे या डू आहे या इनखां ॿियूं काफ़ी कंपनियूं आहिनि उहे पंहिंजूं टीमूं जेके आहिनि उहे स्पॉन्सर कंदियूं त ताकी असांजो हिकिड़ो
नालो बि थिए, एडवर्टाइज़मेंट थी वञे, ताकी उन्हनि जूं शर्टूं पायूं या उन्हनि जा लिखियल नाला वग़ैरह खणूं, त उहे स्पॉन्सरशिप ॾींदियूं आहिनि। उन जी बेस ते जेके आहे बेसिक सैलरी वग़ैरह असांखे टीम लीडर जेके आहिनि उहे प्रोवाइड कंदा हुआ। त शुरू में जो ख़र्चो जेको आहे बी लाइसेंस ताईं, छो जो ए लाइसेंस जेको आहे उहो प्रोफेशनल कोन्हे। ए लाइसेंस जो मतिलबु आहे जस्ट तव्हां परमिशन आहे, तव्हां फ्लाई करे सघो था। उन ते केतिरो ख़र्चो ईंदो आहे ए लाइसेंस ताईं? ए लाइसेंस ते तक़रीबन 25,000 दरहम अचे थो, जेको हींअर जे करेंसी जे हिसाब सां तक़रीबन 12.5 लख। ठीकु आहे, 13 लख सही। उनखां पोइ आहे बी लाइसेंस। हा, बी लाइसेंस ताईं पहुचण लाइ तव्हांजो इहो साॻियो जेको ख़र्चो आहे वञी पहुचे थो 20 खां 22 लख। ठीकु आहे, सही आहे। इन खां पोइ तव्हां थी वियो प्रोफेशनल, पोइ तव्हां कंहिं बि टीम में अची था सघो। उन दौरान तव्हां पंहिंजा जंप पूरा करे था सघो सी लाइसेंस लाइ। सी लाइसेंस जेको 200 जंप्स खां पोइ वठंदो आहे, उहो वरी थोरी लेवल जेका आहे हाई आहे। उनमें जेको आहे जेके कॉम्पिटिशन में राउंड हूंदा आहिनि, उनमें स्वीपिंग आहे ऐं बैरल आहे, फिलिप्स आहे, इहे अलॻि अलॻि मथे राउंड असां कंदा आहियूं। उहे वरी उनमें इन्वॉल्व कंदा, छो टीम ठहंदी आहे लाइसेंस वाइज। सही। बी जी टीम अलॻि ठहंदी आहे, सी जी अलॻि ठहंदी आहे। ऐं तव्हांजो हर जंप काउंट थींदो आहे? हा, हर जंप असांजो काउंट थींदो आहे ऐं हर जंप में केतिरा सेकेंड असां फ्री फॉल में आहियूं, माना बिना पैराशूट जे, उहे सेकेंड असांजा काउंट थींदा आहिनि। अच्छा। 3 कलाक खां पोइ 3 कलाक फ्री फायर खां पोइ असां एलिजिबल आहियूं डी लाइसेंस अप्लाई करण लाइ। अच्छा, तव्हांजा घणा जंप्स थी चुका आहिनि हींअर ताईं? माशाल्लाह। ज़्यादा हींअर तक़रीबन 1700 खां कुझु मथे आहिनि। अच्छा, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। असां त हिते इहो 10 फुटनि खां बि टप ॾियण खां लड़ाईंदा आहियूं। छॾीसीं असांखे ख़ैर सां करे भुल जी लिफ्ट असांखे 15हीं मंज़िल ते वठी थी वञे त हेठि था ॾिसूं त हा थो फाटे। अच्छा, पोइ खोड़ कॾहिं तव्हांजो इहो थियो जो जंप ॾियण खां अॻु में तव्हां 10 दफ़ा सोचो यार छोड़ सॼी मुंहिंजे दिलि नहीं पिया कि जॾहिं पिया टपा ॾिना? काफ़ी चकर थियो शुरू में। अच्छा। पघार ई आयो आहे शुरू में, ड्रिड हुयो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। हा, डप त हुयो। हा, पोइ दिलि चवंदी यार न मां न ॾियां टपो, अॼु हीउ नथो ॾियां, छो जो पघार हलंदा माइनस टेम्परेचर में मूंखे माना ईअं पघार हलंदो ॼण की पाणी जो गिलास मथां मुंहिंजे हारे पियो थो। हा, सही। अॼु कोन थो ॾियां, पर वरी चवंदो न छॾी आयो आहे मथे, ॾियां थो टपो, वरी पोइ ॾींदो हुयुसि। अच्छा, जीअं मूंखे शौक़ु हुयो, ऐं आयुसि हुते दुबई में, तव्हां सां कोऑर्डिनेशन बि थी, पर असांजी टाइमिंग मैच न थी सघी असांजो। मां ॾेई वञा जंप या रुॻो ॻाल्हियूं पियो कयां? पंहिंजे बारे में तव्हां खां थो पुछां। न ॾेई वञो आहे, ॾुखियो न आहे दादा। शुरू में अच्छा जेको ॿिए कंहिं सां जंप थो ॾिए उनखे त ख़बर आहे मां फ्लाई कयां कोन थो, मां पंहिंजी पैराशूट में ॿधल आहियां, उन लाइ आसान आहे। पोइ पैराशूट फ्लाई करे थो न दादा, हमेशह मस्त हूंदो आहे उन लाइ। अच्छा, उनखे पाण सां गॾु अॻे जो वेट बि मैनेज करिणो आहे, पाण सां गॾु अॻे खे बि फ्लाई कराइणो आहे, ऐं प्रोसेस जेको 2 ॼणनि में हूंदो आहे न, उहो हूंदो आहे लैंडिंग जो। लैंडिंग जे टाइम ते अगरि तव्हां मुंहिंजा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नथा कयो त पोइ इंजरीज़ थी सघनि। सही आहे। बिल्कुलु, जीअं मुंहिंजो वज़न 80 किलो आहे त मूंखे घणा किलो वारो जेको हुजे उहो मूंखे करे 75 खां मथे हुजे। जी, 75 खां मथे हुजे, उहो तव्हां सां गॾु जंप, उहो मूंसां गॾु जंप करे सघंदो। अच्छा, मां 2-3 किलो मां हणी थो वञा मां हिन प्लेटफॉर्म तां, मूंखे तव्हां खां मथे भले हुजे, तव्हां खां घटि जेको 5 किलो जो। अच्छा शयान, तव्हांजो माशाल्लाह हिकिड़ो वास्ट एक्सपीरियंस आहे हिन में। असांजे नौजवान हीअं ॾिसनि था, उहे न पाकिस्तान में छा इहो सिखी सघिजे थो या उन लाइ अचिणो ई पवंदो दुबई में या ॿियनि? न, उते का अपॉर्चुनिटीज़ कोन्हे सिखण जे लाइ। अच्छा, ऐं पाण हिते ईंदा आहिनि सिखण। न, पोइ तव्हांखे माशाल्लाह पूरी दुनिया में ई वॾो ज़बरदस्त स्पोर्ट तौर ते काउंट कयो वेंदो आहे हिन खे बि। त तव्हां छा अहिड़ा एफर्ट्स कंहिं गवर्नमेंट सां, पाकिस्तान जी गवर्नमेंट सां नेशनल लेवल ते या सूबाई लेवल ते तव्हां न कयो आहे त तव्हां अहिड़ो हिते बि को सेशन्स ॾियो महीने में या 6 महीननि में को कुझु वक़्त जे लाइ हिते अची नौजवाननि खे इहो सेखारिजे या उन में इन्वेस्टमेंट कजे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत इन कम खे अॻियां वधाइजे? अदा ॾिसो, गवर्नमेंट इन्हनि शयुनि में इंट्रस्ट आहे कोन। जेके उन्हनि वटि स्पोर्ट्स ऑलरेडी आहिनि न, उन्हनि खां बि मुंहिंजे हिसाब सां तंग अची चुकिया आहिनि, उन्हनि खे बि करे कोन करे सघे। बाक़ी हिते आर्मी वारा वग़ैरह आहिनि, SSG वारा ट्रेनिंग करणु, त उनमें काफ़ी अलॻि हूंदियूं आहिनि। हिन में ट्रूपिंग बि हूंदी आहे, पर हिन में ॾुखी मां ॾुखी जेका आहे उहा स्काई डाइविंग आहे, पैरासीलिंग आहे, पैराग्लाइडिंग आहे, इहे नॉर्मल शयूं आहिनि, इहे ॾुखियूं कोन्हनि। हिन में मेन जेका मुश्किल खां मुश्किल आहे उहा स्काई डाइव ई आहे पैराशूटिंग में। अच्छा
अच्छा, टारगेट केतिरनि मीटर्स ते तव्हां डिपेंड कंदा त भई हिकिड़ो जेको लैंडिंग में टारगेट रखंदा आहिनि त बाबा हीअ स्पॉट आहे, हिते तव्हांखे लैंड करिणो आहे, छा हवा ऐं तव्हांजी एक्सपर्टीज़ उहे तव्हांखे उन पासे ॾे आणींदा आहिनि या उनखे तव्हां कीअं फोकस कंदा आहियो जेकॾहिं मूंखे हिन ई टारगेट ते लहिणो आहे त छा उहो हैंडल्स हूंदा आहिनि, छा हूंदा आहिनि, कहिड़ा कर्व्स हूंदा आहिनि जंहिं तहत तव्हां उन ई अची स्पॉट ते लहंदा आहियो, लैंडिंग कंदा आहियो? छा पैराशूट दादा सेम जहाज़ वांगुरु आहे, हा, ऐं फ्लाई करे थी हेठि त अचे थी पर माना हिन डायरेक्शन सां हेठि थी अचे, हा, माना 5 फुट अॻिते थी हले त 5 फुट लहे थी त 3 फुट अॻिते बि हले थी। अच्छा, ठीकु आहे, उन डायरेक्शन सां जंहिंमहिल असां खोलींदा आहियूं 4000 4,500 ते असांखे बसि ड्रॉप ज़ोन जेको आहे उहो नज़र ईंदो आहे, अच्छा, त असांखे वञिणो आहे, पोइ उन तरफ़ असां फ्लाई कंदा आहियूं, पोइ 1000 जेके असां कंदा आहियूं त पोइ असां पंहिंजो लैंडिंग पैटर्न ठाहींदा आहियूं 1000 फीट ते, सेम उहो जहाज़ वांगुरु आहे A to Z, जीअं जहाज़ पैटर्न ठाहींदो आहे असां हीअं पैटर्न ठाहींदा हीअं तव्हांजा फुटेजिस जीअं असांजी स्क्रीन ते हलनि था त तव्हां जॾहिं जहाज़ छॾियो था ऐं पोइ तव्हां बग़ैर पैराशूट ऐं खोलियो नथा, पोइ छा तव्हांजे जिस्म में या तव्हांजे उन अहिड़ी तव्हांजी ज़ाहिर ट्रेनिंग हूंदी जंहिं पासे तव्हां वञणु चाहियो या तव्हां हवा में अलॻि अलॻि थी वेंदा आहियो तॾहिं तव्हांजा पैराशूट खुलियल त न हूंदा आहिनि पर वरी बि तव्हां हिक ॿिए सां मिली करे हथ में ॾेई हिकिड़ो कॉन्टेक्ट करे सघो था हिक ॿिए सां, उहो कीअं कंदा आहियो तव्हां? आहियूं? उहो मथे जेको आहे बिना हवा पैराशूट जे असां उॾंदा आहियूं बॉडी पोज़ीशन जे हिसाब सां अॻिते पोइते या टर्निंग वग़ैरह या हेठि मथे हिकु ॿिए जेको आहे स्पीड असांजे कंट्रोल, पोइ असां ॻाल्हाइण त उते नामुमकिन आहे, हवा जो प्रेशर आहे, बाक़ी साइन हूंदियूं आहिनि त अॻे खे साइन ॾींदा आहियूं, तूं हे पोज़ीशन कर, मां हिन पोज़ीशन ते अचां थो, त पोइ हिक ॿिए सां कोऑर्डिनेट करे असां उन लेवल ते अची कंदा आहियूं, मिलंदा आहियूं हिक ॿिए सां। अच्छा, इन में जी जी 55 सेकेंड जेके असांजे लाइ काफ़ी आहिनि, 55 सेकेंड्स, हा, हिक ॿिए सां मिलण लाइ 55 सेकेंड असां लाइ काफ़ी आहिनि, जंहिंमहिल जहाज़ मां टपो था कयूं तक़रीबन असांजा 5 खां 8 सेकेंड जेके आहिनि स्टेबल थियनि था, उन खां पोइ 40-45 सेकेंड जेके आहिनि काफ़ी आहिनि हिकु ॿ चकर मिलण लाइ। अच्छा, भला इन में के अणवणंदड़ वाक़िया कहिड़ा थी सघंदा आहिनि या? हा, इन में अणवणंदड़ वाक़िया त इहे था थी सघनि, पैराशूट जेको तव्हां पैक था कयो उहो मेन पैराशूट पैक करणु, पैराशूट तव्हां कयो हेठि त तव्हांजो बॉक्स में अची वियो, मथे जंहिंमहिल तव्हां खोलींदव त उहे तव्हांखे प्रॉब्लम क्रिएट कंदा। सही, ठीकु आहे, उन खां पोइ रिज़र्व पैराशूट आहे, इन केस जब तव्हांजो नथो खुले त ॿी का बि सेफ्टी कोन्हे। अच्छा, उन खां अलावा जंहिंमहिल पैराशूट खोलियूं था, खोलण खां पोइ तव्हां सां गॾु आसमान में ॿिया बि 20-25 ॼणा आहिनि, 20-25 हिते दुख आहिनि, पर अगरि मां ब्राज़ील जी ॻाल्हि कयां 100 ॼणो गॾु हूंदो आहे मथे। सही, गॾु छो जो हुते 5-5 जहाज़ 6-6 जहाज़ लॻी थो माण्हू खणे था वञनि। सही, त सभु कनि त माना एट ए टाइम फ्री फॉल में 50 इहो 100-125 माण्हू आहे ई आहे मथे, वरी पैराशूट खोलण खां पोइ बि आहिनि, उन तरफ़ घणा इंसिडेंट वग़ैरह थींदा आहिनि, जी वजह इहा त पैराशूट खोलण खां पोइ घणा माण्हू छा कनि, घणा माण्हू न प्रोफेशनल खे छॾियो, हुनखे ख़बर आहे काॾे ॾिसणो आहे न, जेके स्टूडेंट आहिनि उहे सिर्फ़ु व्यू में इहो ई कंदा आहिनि, बसि मां उॾां थो, मूंखे इनशेक एंजॉय करिणो, पोइ टर्न करण जी महिल अॻिते या पोइ या साइडनि ते न आहिनि ॾिसंदा त मां काॾे थो वञां, अगरि साइड में ॿियो को आहे ख़ुदा न ख़ासिता आहिनि अचानक टर्न कयो त ॿई पाण में कोलिजन थींदा, कोलिजन थियण खां पोइ पैराशूट जा थी वेंदा बंदि। अच्छा, पैराशूट हिननि जा बंदि थी विया त हिननि वटि ॿियो को ऑप्शन आहे ई कोन, छो जो ऑलरेडी ही जेके आहिनि लो लेवल ते आहिनि, रिज़र्व खोलण लाइ सेकेंड खपनि, 7 सेकेंड माना 2000 फुट, अगरि 2000 फुट खां ही मथे आहिनि त हिननि वटि रिज़र्व जो ऑप्शन आहे, अगरि उन खां रिज़र्व जो ऑप्शन बि कोन्हे। उन खां पोइ ही अगरि में हा, अगरि ॿई पैराशूट पाण में टकरिया न, ही रिज़र्व पंहिंजा खोले छॾनि, भले खुलनि या खुलनि, पर ही छॾाइण जी कोशिशि न कनि 2000 खां गॾु। अच्छा, छो जो 2000 अगरि छॾाइण जी कोशिशि कई त ॿई ॼणा डेथ थी सघे हिननि जी, छो जो 2000 वॾो आहे, ऐं काफ़ी थींदा रहंदा आहिनि हिन में वाक़िया, पोएं साल थिया आहिनि, हिन साल थिया आहिनि। तव्हांजे साम्हूं बि इंसिडेंट्स थिया हूंदा? हा, मुंहिंजे साम्हूं हिकु चकर थियो आहे। कॾहिं ईअं न सोचियो त यार हाणे हे त ॾाढो ख़तरनाक आहे, भली असां बसि कईसीं, पर ज़ाहिर आहे जीअं रोड ते गाॾी हलाए थो माण्हू एक्सीडेंट थींदे ॾिसंदो आहे, अलाह माफ़ी ॾिए, त बि ज़ाहिर आहे पंहिंजा एहतियात इंसान खे बचाए थो, अफ़सोस खां बहितर हूंदा एहतियात। असांजे साम्हूं गाॾियुनि जा एक्सीडेंट थींदा या रोज़ ॾिसूं था। हा, यकीनन यकीनन ईअं ई आहे। अच्छा, अबू धाबी में केतिरा कैजुअलिटीज़ थी चुकियूं हूंदियूं, तव्हांखे कुझु यादि आहे, मतिलबु तव्हांजे दुबई शुबई हिन पूरे एरिया में, यूएई में?
में कैजुअलिटीज़ घणियूं थियूं आहिनि 2022 में बि अगरि मूंखे जेके यादि आहिनि त मुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां 15 खां अरिड़हं थियूं आहिनि। हा अच्छा, भला ॿिया बि सिंधी नौजवान असांजा मौजूदु आहिनि तव्हां सां गॾु, या तव्हां वाहिद ई आहियो जेको इहो कयो पिया प्रोफेशनली? मां सिंधी पहिरियों आहियां। कल्ह हिकिड़ो स्टूडेंट आयो आहे लाहौर जो। अच्छा, कल्ह हुनखे 2 क्लासिस मां ॾिना हुया। उहो पाकिस्तान जो आहे, पर हूअं पाकिस्तान मां ॿिया घटि था अचनि हुते? हा, ॿिया घटि था अचनि, बाक़ी इंडियन 3-4 आहिनि हींअर स्टूडेंट। अच्छा काफ़ी आहिनि। अच्छा अच्छा, चलो भला जेके नौजवान ॾिसंदा उनखे तव्हां छा सलाह ॾींदव शायान भाउ? हा, त मां हमेशह वांगुरु अॼु बि इहो ई चवंदुमि, बाबा लाज़मी न आहे त स्काई डाइव जंहिं बि शइ में तव्हां एक्टिव आहियो, भले उहो म्यूज़िक हुजे, भले उहा डांस हुजे, या का बि शइ हुजे जंहिंमें तव्हांखे सुठो एक्सपीरियंस आहे, उहा खणे तव्हां ॿाहिरि निकिरो। ॿाहिरि मुल्क में उन शइ जी क़दुरु आहे, ऐं मेरिट जे बेस ते तव्हां किथे न किथे सिलेक्ट थी वेंदव इनशाला, ऐं पंहिंजो फ्यूचर ठाहियो ॿाहिरि जी ज़िंदगी अदा भली आहे। हींअर ॾिसो हुते 16 कलाक लाइट कोन्हे, ठीकु आहे, जो असां हुते मफ़लूज जी ज़िंदगी गुज़ारण ते ख़ुशि थी विया आहियूं। असांखे ख़ुशी यार बाबा लाइट आहे न आहे, असां ओके आहियूं। गर्मी केॾी बि आहे, असां आहियूं, सोलर हले थो। सही, इहा ज़िंदगी न आहे अदा। ज़िंदगी माण्हू दुनिया में ॿाहिरि निकिरे त ख़बर पवंदी त असां केतिरा हज़ार साल पोइ थियूं। सवें जी ॻाल्हि हीअं इहा हज़ारनि सालनि जी। माना दादू मां उन ॾींहुं मूंखे ईअं पियो लॻे त दादू खंडर थी वियो आहे। बिल्कुलु सही था चओ तव्हां, दादू जो ख़बर आहे। हीउ मुल्क 1991 में आज़ादु थियो आहे, ऐं उन मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रांसपोर्ट पियो हले गवर्नमेंट जो, ऐं एॾी सफ़ाई सुथराई रोडनि ते रोबोट उन्हनि जा हलनि पिया डिलीवरी सर्विस लाइ। सही, 91 में आज़ादु थियो आहे, ऐं हमेशह थधि रहंदी आहे। उनखां पोइ बि उते रोड रस्ता, बिजली ऐं निज़ाम एॾो ज़बरदस्तु हुयो। मां हैरत में पई यार, हीउ 91 में आज़ादु थियो आहे, हिननि वटि कुझु आहे बि कोन। असां वटि सभु कुझु हूंदे बि हमेशह बर्बादु। तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां शयान, जॾहिं पाण उते हुयासीं न हाणे, त मां एक्सपो मां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में मां एक्सपो वियुसि। एक्सपो में मां डिलीवरी वारा रोबोट्स ॾिठा, त हिकिड़े रोबोट जे साम्हूं आउं बीह रहियसि। उते एक्सपो में हुयुसि त रोबोट हलिया पे, त हिकिड़े रोबोट जे साम्हूं आउं बीह रहियसि, त रोबोट चयो, एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू डिलीवर द डिलीशियस फूड, सो प्लीज़ गिव मी द पाथ। त अच्छा, मां हटी वियुसि। मां चयो ॾिसां हे करे छा थो। पोइ मूंखे ख़बर पई त हिकिड़े माण्हू मोबाइल मां ऑडर कयो, ऐं उहो पंहिंजी लोकेशन ते वेही रहियो। हुन पंहिंजो मोबाइल तां ऑडर कयो, पंहिंजी लोकेशन मोकिलियईं, वेही रहियो। त हुन जेका डिलीवरी वारी कंपनी, उन पंहिंजो हुनजो जेको पिज़्ज़ा वग़ैरह जेको हुन में विझी रोबोट में ऐं छॾे ॾिनऊं, त रोबोट पंहिंजी उनखे लोकेशन ते अची डिलीवर पियो करे। हो हुनखे बारकोड ॾेखारे पियो पंहिंजे मोबाइल सां, त रोबोट जी दरी खुले पई ऐं उहो पंहिंजो पिज़्ज़ा खणे पियो। इहे सभु शयूं ॾिसी आयसि। ॿिए ॾींहुं जॾहिं हिते पहुतुसि कराची में, त ख़बर पई त गैस कोन्हे। हाणे गैस जो न त छा कयां मां? मां दुकान ते वञी लठ वठी आयो आहियां, जेका पाणी गरम कबी, जंहिंसां पाणी गरम कबो हो। मां इहो खियुसि पियो, मां यार कल्ह मां हुते हुउसि त रोबोट पिया हलनि, अॼु हिते पाकिस्तान में पंहिंजे आयो आहियां त हिते गैस कान्हे का। मां उहो 1919 वारी लठ वठी आयो आहियां पाणी गरम करण जे लाइ। सो एतिरो फ़र्क़ु आहे असां वटि 7 सालनि जो, त असां त अलाए छा, मतिलबु रियली, मतिलबु तव्हांजी ॻाल्हि सां 100% सहमत आहियां त दुनिया ॾाढी ज़बरदस्त तरक़ी कई आहे, निकिरणु खपे। हज़ारे साल 2 कलाक पंधु आहे, 2 कलाक 40 मिंट जी फ्लाइट आहे। हा बिल्कुलु, दुनिया मटिजी थी वञे, यकीनन यकीनन यकीनन। दादा माना इस्टोनिया में इहो सिस्टम हो त रोबोट रोडनि ते, आम रोडनि ते हलंदा पिया अथनि। साइकिल जो जेको ट्रैक आहे उन ते वरी क्रॉसिंग जे टाइम ते बीही था रहनि, वरी हारून वॼाए वरी उतां क्रॉसिंग बि कनि था। मां हैरत में पई, मां चयो यार रोबोट त असां दुबई में बीठा आहिनि, पर हे रोबोट अञा ॿिया आहिनि। चयारे 10 किलोमीटर डिलीवरी ॾेई था अचनि। तव्हां बसि ईअं ई आहे, दुनिया में जाॾे वञे थो त का न का नई शइ ॾिसूं था। ऐं वॾो आहे, वॾी महिरबानी शायान भाउ, लख महिरबानी, ख़ुशि हुजो। मूंखे उमेद आहे त तव्हांजे अॼु हिन प्रोग्राम खे ॾिसण खां पोइ असांजा नौजवान जेको एनर्जेटिक थिया हूंदा। ॼाण तव्हांखे फ़ोन आयूं आंदे पैसे। थैंक यू शायान, थैंक यू सो मच। ऐं सभिनी घर भातियुनि खे ॿुधाईंदा हलूं त जिते असां ॻाल्हि ॿोल पे कईसीं घुमण फिरण जी ऐं मौसमनि जी सभिनी शयुनि जी, उते हिकिड़ी ॿी मौसम बि असां वटि वॾी काउंट थींदी आहे। उहा आहे सियासी मौसम, सियासी गर्मा गर्मी। पूरे मुल्क में गर्मी त आहे, शिदत सां गर्मी आहे, पर वरी ख़ासि तौर ते जेको सियासत जो पारो आहे उहो चढ़ंदो नज़र अचे पियो ईंदड़ हफ़्ते खां छा, बल्कि बसि 2-3 ॾींहंनि खां पोइ वरी जेको हीउ सियासी जेको मंज़रनामो आहे इहो असांखे तब्दील थींदे नज़र अचे पियो। त जेको हींअर सुकून सां हले पियो जहान, उन में हिकु दफ़ो ॿीहर अफ़रा तफ़री नज़र अचे पई। छाकाणि त सभु पार्टीज़ असांजूं पंहिंजूं पार्टीज़ आहिनि, पोइ उहो कहिड़ी बि पार्टी हुजे, सभई जेके बि पाकिस्तान जे आइन मुताबिक़ रजिस्टर्ड पार्टीज़ आहिनि, उहे सभु जूं सभु असांजूं पार्टियूं। उन में जेके बि दोस्त आहिनि पंहिंजे
ज़ाहिर आहे उन्हनि जी सोच मुख़्तलिफ़ आहे, पर सभई असां सां सलाहियल आहिनि, सभिनी पार्टियुनि जा दोस्त आहिनि, सभिनी सां वास्तेदारी आहे। पर हाणे हींअर इमरान ख़ान वरी ऐलान कयो आहे त हू इस्लामाबाद ॾांहुं रुख़ कंदा, लॉन्ग मार्च जो, ऐं 25 मई खां हू इस्लामाबाद में हिकु दफ़ो ॿीहर लॉन्ग मार्च कंदा ऐं पोइ धरणो हणंदा। बहरहाल सियासी मंज़रनामो छा पियो पेश थिए, कीअं पियो थिए, जेको इक़्तिदारी शहर आहे उहो हमेशह ईअं ई साज़िशुनि जे वर चढ़ियल रहंदा आहिनि पूरी दुनिया में। असां सां टेलीफोन लाइन ते ज़बरदस्त तजियाकार, असांजो सीनियर जर्नलिस्ट, तमामु प्यारो भाउ, पंहिंजे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस सां असांखे ॿुधाईंदो त थियणु छा पियो वञे ऐं थिए छा पियो हींअर राइट नाउ सिचुएशन आहे छा। त उन लाइ ज़ुल्फ़कार ग्रामाणी असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ुल्फ़कार भाउ। गुड मॉर्निंग सजाद, कीअं आहियो? बिल्कुलु असां ठीकु आहियूं। तव्हां निंड कई हूंदी 2-3 ॾींहं 2-3 हफ़्ता जॾहिं खां हुकूमत आई, तव्हांखे असांखे दफ़ो ॿीहर सुबुह साण बेदार कयो आहे ऐं थोरो लॻे थो त बेज़ार बि कयो आहे। छा माहौल कीअं पियो वञे, छा पिया ॾिसो? बसि असां इहो सोचियोसीं त शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत ईंदी त आराम जी निंड ईंदी, पर वरी लॻे थो त इमरान ख़ान चाहे थो त निंड जेका आहे न उहो बि न करे। उन्हनि त चयो आहे त सुकून सिर्फ़ु क़बर में आहे। तो 25 तारीख़ इमरान ख़ान जेको ऐलान कयो आहे, 25 तारीख़ इंतिहाई अहम ई आहे। इमरान ख़ान ज़ाहिर आहे त जॾहिं मुल्तान में जलसो हो त उन में ऐलान करिणो हो, पर इमरान ख़ान चयो त पेशावर में असां कोर कमेटी जो इजलास कंदासीं ऐं उन में ऐलान कंदासीं। त ज़ाहिर आहे त PTI जी कोर कमेटी इन ॾींहं जो ऐलान पहिरियां ई बि उन्हनि चयो त 25 खां 29 तारीख़ ताईं कंदासीं। तो 25 खां 29 तारीख़ असल में इहो आहे त 25 तारीख़ ते IMF सां पाकिस्तान जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि ऐं धरणे खां वधीक जेकॾहिं मईशत जे प्लेटफॉर्म ते ॾिसिजे त वधीक इंतज़ारु इन जो आहे त IMF सां ॻाल्हियूं पाकिस्तान जूं कामयाब थियनि थियूं या नथियूं थियनि। ऐं शाम जो इमरान ख़ान 3 वॻे ऐलान कयो आहे ऐं शाम जो ई तक़रीबन 3 वॻे खां पोइ IMF सां ॻाल्हियूं आहिनि। या त IMF जे प्लेटफॉर्म तां पाकिस्तान खे ख़ुशख़बरी मिलंदी त पाकिस्तान जो प्रोग्राम क़बूल थियो आहे, या वरी इहो थींदो त पाकिस्तान जो प्रोग्राम क़बूल न आहे थियो। ऐं जेकॾहिं क़बूल न आहे थियो त पोइ शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत बि इहो फ़ैसिलो कंदी त ॾुखियो फ़ैसिलो करिणो आहे, यानी महांगाई करणी आहे या हुकूमत छॾणी आहे। ऐं सॼा तव्हांखे इहा बि ख़बर आहे त 15 ॾींहंनि जे अंदरि यानी 10 जून ते वरी बजट बि पेश करणी आहे। त ही ऐलान बि थी चुको आहे बजट जो, त ही जेके 25 खां 10 तारीख़ ताईं जो मामिलो आहे, शहबाज़ शरीफ़ हुकूमत खे IMF खां प्रोग्राम बि वठिणो आहे या उहो नाहे वठिणो ऐं उन खां पोइ बजट बि ॾियणी आहे। शहबाज़ शरीफ़ जी जेका हुकूमत आहे मुकमल तौर कंट्रोल हेठि आहे ऐं उन ई मौक़े ते इमरान ख़ान इहो फ़ैसिलो कयो आहे त असां धरणो हणंदासीं ऐं पंहिंजी गिरफ़्तारी खां बचण जे लाइ हू पेशावर में बि मौजूदु आहे त जीअं पेशावर मां निकिरे त हिते पहुचे त हुकूमत ते वधीक दबाव अचे, हुकूमत इस्तीफ़ा ॾियण ते मजबूर थिए। त इमरान ख़ान इहो ॾींहुं उन करे बि चूज़ कयो आहे त IMF जो प्रोग्राम हुजे, महांगाई हुजे, बजट पेश करणी हुजे। ही हिकिड़ी अहिड़ी सूरत हाल आहे जंहिंमें शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत मुकमल तौर ते फाथल आहे। अच्छा, हू शहबाज़ शरीफ़ गवर्नमेंट या जेका मुतहदा गवर्नमेंट आहे, जेका सभई जेके इतिहादी जेका गवर्नमेंट आहे, त इहा त ज़ाहिर आहे अंडर प्रेशर आहे हींअर। ऐं जेतिरो इमरान ख़ान जी गवर्नमेंट ते उन जी हुकूमत खां पहिरीं क्रिटिसाइज़ पियो थियो, ओतिरो ई वरी हाणे उनखे सपोर्ट मिले पई उनजी गवर्नमेंट वञण खां पोइ। हिकिड़ो अहिड़ो असां रुख़ ॾिठो आहे त जेके बि उन्हनि जा जलसा थियनि था उन में माण्हुनि जी तइदाद तमामु घणी अचे पई। त माण्हुनि जो जेको लाड़ो आहे उहो कहिड़े पासे, तव्हां कहिड़े पासे था ॾिसो स्पेशली, त छा माण्हुनि जी सोच में का तब्दीली आई आहे या न? टे पासा आहिनि। हिकिड़ो त शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हींअर बि इत्तेहादियुनि सां मुलाक़ात करे पई। राति बि आसिफ अली ज़रदारी सां हुननि जी मुलाक़ात थी आहे, लंडन में बि मुलाक़ात करे आया आहिनि। इहो फ़ैसिलो बि थियो आहे त हर सूरत में ॾुखिया फ़ैसिला कबा, पर इमरान ख़ान जे प्रेशर में अची करे को तारीख़ जो ऐलान कोन कबो। ज़ाहिर आहे त जेकॾहिं अॼु तारीख़ जो ऐलान कनि था या महांगाई खे मुंहुं नथा ॾियनि, IMF सां ॻाल्हियुनि जी नाकामी या कामयाबी सूरत में हुकूमत छॾनि था, बजट पेश नथा करे सघनि थी, या उन्हनि जी सियासी जेका आहे सा सूरत हाल ख़राब थी वेंदी ऐं इमरान ख़ान कामयाब थी वेंदो। ॿी सूरत हाल इहा आहे त राना सनाउल्लाह बार बार चई रहियो आहे त असांजा हथ ॿधियल हूंदा त असां हुकूमत न करे सघंदासीं। उन्हनि इहो ट्वीट बि कयो त जेकॾहिं असांजा हथ ॿधे रखंदव ऐं असां न कंदासीं त इहो पैगाम हू बेसिकली कंहिंखे ॾियणु पियो चाहे, एस्टेब्लिशमेंट खे? ही एस्टेब्लिशमेंट ॾांहुं हू बार बार इहो मौक़िफ़ अख़्तियार करे थो ऐं एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर आहे त हाणे तव्हां ॾिसो जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ खे चयो वेंदो त IMF खां प्रोग्राम वठो ऐं IMF प्रोग्राम मिलण खां पोइ यानी महांगाई थींदी त उहो बि शहबाज़ शरीफ़
खे सियासी नुक़सानु पवंदो। 10 तारीख़ ते जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ बजट पेश करे थो ऐं ज़ाहिर आहे उहा बजट बि ॾुखी हूंदी त ॾुखिया फ़ैसिला 15 ॾींहंनि जे अंदरि शहबाज़ शरीफ़ खां कराया वेंदा ऐं ॿिए पासे इमरान ख़ान अची धरणो हणी वेही रहंदो ऐं शहबाज़ शरीफ़ फ़क़ति 10 ॾींहं या 15 ॾींहं हुकूमत करे या 4 ॾींहं हुकूमत करे त इहो सॼो नुक़सानु शहबाज़ शरीफ़ 15 ॾींहंनि जी हुकूमत जे लाइ छो क़बूल कंदो। उन करे शहबाज़ शरीफ़ बि इत्तेहादियुनि सां सलाह मशवरा कया आहिनि त जेकॾहिं हुकूमत असांखे मिलणी आहे त पोइ उहा असांखे ताक़त सां हुकूमत मिले। राना सनाउल्लाह त बार बार इहा ॻाल्हि बि करे पियो त जेकॾहिं असां इमरान ख़ान जे धरणे खे रोकियूं त पोइ उन में असांखे मुकमल तौर ते जेका हिकिड़ी सपोर्ट हूंदी आहे कानूनी उहा सपोर्ट मिले। तव्हांखे यादि हूंदो शाहिद खान अब्बासी जॾहिं वज़ीर आज़म हो ऐं उन दौरान धरणनि खे रोकण जी कोशिशि कई वई हुई त कंहिं बि क़िस्म जो को बि इंतिज़ामिया हुन ते अमल न कयो हो ऐं एहसन इक़बाल बार बार चई रहियो हो बनाना रिपब्लिक न आहे। एहसन इक़बाल इंटीरियर मिनिस्टर हो त हुनखे एतिरा अदालत अंदरि वञण बि बिल्कुलु रोकियो वियो, गेट जे ॿाहिरां बीहारियो, बिल्कुलु यादि जी। त अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल जो जेकॾहिं वज़ीर आज़म को ऐलान करे उन ते अमल न थिए त पोइ इमरान ख़ान खे ईअं फ्री हैंड मिलंदो त पोइ उहो बि शहबाज़ शरीफ़ वारा चाहिनि था त उन में बि असांजी सपोर्ट थिए। इमरान ख़ान काल्ह वरी चयो आहे त जेकॾहिं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहण जो ई फ़ैसिलो कयो आहे, पहिरियों ई तो चवंदो न्यूट्रल जानवर हूंदा आहिनि, न्यूट्रल न रहणु खपे, पर काल्ह चयो आहे त तव्हां जेकॾहिं न्यूट्रल आहियो त पोइ न्यूट्रल ई रहिजो। हाणे त ही इमरान ख़ान जे धरणे जे हवाले सां वरी तव्हां इहो सोचो त शुरूआति में बि जॾहिं इमरान ख़ान पहिरियों धरणो हुयो त उन वक़्तु बि हुन चयो त सिर्फ़ु वापारा चौक ताईं अचो ऐं उन खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते हू रेड ज़ोन में दाख़िल थियो ऐं उन खां बाद में हुन PM हाउस ते PTV ते पार्लियामेंट ते उन दौरान हमला बि थिया हुआ। त ही जॾहिं इहा सूरत हाल आहे त हींअर इमरान ख़ान चवे पियो त मां कश्मीर हाईवे ते ईंदुसि ऐं सिर्फ़ु इलेक्शन कमीशन खां मुतालबो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे हटण या इलेक्शन जी तारीख़ वठण जो आहे। पर ज़ाहिर आहे जॾहिं इमरान ख़ान हिते अची वेहंदो ऐं हुनखे तारीख़ न मिलंदी त उन खां पोइ हू इहो त कोन चाहींदो त बसि घर हलिया वञो। ज़ाहिर आहे त अॻिते वधण जी कोशिशि कंदो या कॿी हिकमत अमली अख़्तियार कंदो त इन सां हिकिड़ी अमन अमान वारी सूरत हाल ज़रूरु पैदा थींदी। सो ही जेका सूरत हाल आहे शहबाज़ शरीफ़ जी उहा महांगाई बि आहे, IMF जो प्रोग्राम बि आहे, बजट बि पेश करणी आहे ऐं इमरान ख़ान जे धरणे खे बि मुंहुं ॾियणो आहे। उन करे हू चाहे थो त जेके समूरा इदारा आहिनि उहे इदारा हुन सां बीहनि, इत्तेहादी हुकूमत हुन सां बीहे, न त 15 ॾींहंनि जे लाइ समूरा ॾुखिया फ़ैसिला सिर्फ़ु शहबाज़ शरीफ़ अकेले सिर छो करे। न बिल्कुलु इहा त हिकिड़ी तमामु घणी नर्व्स जी जंग शुरू थी वई आहे हुते त छाकाणि त महांगाई जो तूफ़ान जेको पूरी दुनिया में फैलियल आहे, डॉलर जेको हींअर 200+ थी वियो आहे, पेट्रोल जेको हींअर पूरी दुनिया में तमामु घणो महांगो थी वियो आहे, पर असां वटि सब्सिडी ॾिनी पई वञे सिर्फ़ु पंहिंजे पॉलिटिकल प्रेशर खे घटाइण जे लाइ ताकी माण्हुनि खे असां इन तरीक़े सां रिलीफ ॾेई सघूं। त इहो केसी ताईं ज़ाहिर आहे इहो दबाव त मुल्की मईशत ते पहुचे थो। उन खां पोइ जेके ही हिननि फ़ैसिला कया आहिनि त इम्पोर्ट ते मुकमल पाबंदी आहे, जेके लग्ज़री आइटम्स आहिनि उन ते मुकमल पाबंदी आहे। त छा इन जो इम्पैक्ट पवणु शुरू थियो आहे? जेके उते ज़ाहिर आहे तव्हां इस्लामाबाद में रहो था त जेके मईशत खे ॾिसनि था, जेके गवर्नमेंट्स खे ॾिसनि था, डिसीजन्स खे ॾिसनि था, तव्हांजा सीनियर तजियाकार हूंदा या मईशत जा माहिर हूंदा, उन्हनि जो छा चवणु आहे? उनजी फोरकास्ट छा थी ॿुधाए? ॾिसो उनमें घणा पासा आहिनि। हिकु त शहबाज़ शरीफ़ खे जॾहिं इहो ॿुधायो वेंदो हूंदो बार बार ऐं तव्हांखे बि ख़बर आहे त हफ़ीज़ शेख बि आयो आहे, उहो बि ऐं उनखे बि हफ़ीज़ शेख खे बि हिकिड़ो गैर मामूली क़िस्म जो प्रोटोकॉल ॾिनो वियो आहे हुनजी लैंडिंग ते, त इन जा बि हिकिड़ा सवाल उथनि था। जी त हाणे इमरान शहबाज़ शरीफ़ जे ज़हन में इहो हूंदो त मां वज़ीर आज़म बि आहियां, मूंखे इहो बि ॿुधाए थो वञे त हफ़ीज़ शेख बि हिते वेठो आहे ऐं हफ़ीज़ शेख जे हूंदे IMF खां प्रोग्राम बि नथो मिले या मिलणु घुरिजे या न मिलणु घुरिजे, उनजे निगरान वज़ीर आज़म जो नालो बि बार बार अचे थो। त शहबाज़ शरीफ़ जी ज़ाहिर कारकर्दगी कहिड़ी हूंदी जंहिंखे ॿुधायो वञे त तव्हां वज़ीर आज़म बि आहियो पर ॿिया मामला बि हलनि पिया ऐं हीअ जेका हुकूमत आहे उहा 15 ॾींहं बि हली सघे थी त 1.5 साल बि हली सघे थी। बहरहाल इन सॼी सूरत हाल में जेको मईशत जो सुवाल आहे, मईशत जे हवाले सां IMF खां प्रोग्राम मिलण ऐं न मिलणु इंतिहाई अहम आहे। 25 तारीख़ शाम जो 3 वॻे ॿ वॾा मामला आहिनि, यानी इमरान ख़ान जो धरणो बि आहे ऐं IMF सां प्रोग्राम बि आहे। जेकॾहिं IMF सां प्रोग्राम कामयाबु थिए थो त शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत जे लाइ इहा बहितर ख़बर ज़रूरु हूंदी, पर साॻिए वक़्तु IMF जी शर्तुनि ते महांगाई बि करणी पवंदी त शहबाज़ शरीफ़ उहे ॾुखिया फ़ैसिला बि कंदो। ॿी सूरत हाल इहा आहे त मईशत जे प्लेटफॉर्म ते जॾहिं सियासी सूरत हाल अफ़रा तफ़री वारी हूंदी आहे त डॉलर मथे चढ़णु शुरू थींदो आहे, स्टॉक एक्सचेंज किरणु शुरू थींदी आहे। त जेकॾहिं सियासी सूरत हाल अॼु
चवनि था त इत्तेहादी पार्टियुनि जो इजलास आहे पर तर्जुमान उन्हनि खां इनकार बि कनि था त अहिड़े क़िस्म जी सूरत न आहे पर सलाह मशवरा ज़रूरु थियनि पिया त जेकॾहिं अॼु इत्तेहादी पार्टियुनि जा अॻवान शहबाज शरीफ़ सां बीहनि था ऐं IMF जो प्रोग्राम बि मिले थो त मार्केट में इस्तेकाम ईंदो ऐं उन सां डॉलर हेठि वेंदो। इहो मईशत जेके संभालनि था उन्हनि जो चवणु आहे त जेसि ताईं सियासी सूरत में इस्तेकाम न ईंदो त डॉलर हेठि न ईंदो। ऐं धरणे खे जेसि ताईं धरणे जी ॻाल्हि आहे त इहो वॾो इम्तिहान आहे इमरान ख़ान जे लाइ त जेकॾहिं धरणे जे अंदरि इमरान ख़ान को 50,000 माण्हू बि अची विया ऐं उहे मुस्तकिल हिते कश्मीर हाईवे ते वेठा रहिया त उहे जेकॾहिं 3 खां 4 ॾींहं बि वेठा रहिया त को घणो असरु हुकूमत नथी सम्झे त हुनजो को घणो असरु थींदो जेसि ताईं उहे रेड ज़ोन में दाख़िल थियनि या अमन अमान जी का सूरत पैदा न थिए त उनजो को वधीक प्रेशर हुकूमत खणण लाइ इन सूरत में तयारु न आहे त जेकॾहिं कुझु हज़ार माण्हू वेठा रहंदा त उन सां को मसइलो न थींदो। पर ज़ाहिर आहे त हुकूमत मार्केट जे अंदरि डॉलर खे कंट्रोल करण लाइ हिकिड़ो सियासी इस्तेकाम ॾिसे थी ऐं उनजे लाइ इत्तेहादी शायदि अॼु गॾिजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि या को गॾे तौर ते को ऐलान कनि त उन सां मार्केट में हिकिड़ो ठहराव ज़रूरी न। पर उन में लास्ट टाइम इमरान ख़ान सां तारुल क़ादरी साहब गॾु हुया उन्हनि जी हिकिड़ी पूरी जमायत हुई उन पूरे झरणे में नंबर 1 हींअर उहो उन्हनि खे मोट मिलंदी न मिलंदी। ॿिए पासे जॾहिं असां ॾिसूं था त जेका इंटरनेशनल जेके क़ुवतूं आहिनि उन में जीअं बिलावल भुट्टो ज़रदारी आहे जेको अमेरिका में रहियो यूनाइटेड नेशंस में उन ॻाल्हायो उन खां पोइ वरी हिकदमि उतां डायरेक्ट हलिया विया चाइना मां थी करे वरी हाणे अॼु हू स्विट्ज़रलैंड वञनि पिया त हीअ जेको दुनिया जा दौरा हिकिड़ो परॾेही जेको असांजो वज़ीर आहे उहो करे पियो त छा उहो बि पाकिस्तान जी जेका सॉफ्ट इमेज आहे उनखे बरक़रार रखण लाइ ऐं बिन अक़वामी क़ुवतुनि सां पंहिंजा तालुकात ठीकु रखण लाइ हिकिड़े पासे इहो बि ॾिसूं पिया वरी अंदरूनी तौर ते हीउ ॾिसूं पिया थिए छा पियो सम्झ खां थोरो ॾिसो ही जेके अंदरूनी तौर ते मामला आहिनि उन अंदरूनी तौर ते मामलनि में जेकॾहिं तव्हां इमरान ख़ान जो जेको ज़िक्र कयो त डॉक्टर ताहिर क़ादरी गुज़िरियल दफ़े गॾु हुयो त गुज़िरियल दफ़े जेको धरणो हो त उन वक़्तु इमरान ख़ान हुकूमत कोन कई हुई उन करे हर कंहिंखे ज़हन में हुयो त इमरान ख़ान खे बि चांस मिलणु खपे हीअ बि सियासतदान आहे हीअ बि सुठियूं ॻाल्हियूं करे थो ऐं उन खां अलावा थर्ड ऑप्शन तौरु इमरान ख़ान जी मौजूदगी उन टाइम ते इस्टेब्लिशमेंट जो घणो पासो चयो पियो वियो त इमरान ख़ान तरफ़ आहे उन टाइम ते डॉक्टर ताहिर क़ादरी इमरान ख़ान सां गॾु हुयो ऐं उन टाइम ते घणा अहिड़ा मिज़ाज हुया या सोचूं हुयूं जंहिं बुनियाद ते इमरान ख़ान खे सपोर्ट मिले पई मीडिया जो हिकिड़ो ख़ासि हल्को बि इमरान ख़ान जी सपोर्ट करे रहियो उन टाइम ते त हीअ सॼी सूरत अहिड़ी हुई जंहिंमें तब्दीली जो जेको हिकिड़ो अंसर आहे उहो वधीक उन टाइम ते विकिरो थिए पियो बयानियो विकिरो थिए पियो पर हींअर इमरान ख़ान सां डॉक्टर ताहिर क़ादरी गॾु न आहे हींअर इमरान ख़ान 4 साल हुकूमत करे चुको आहे हींअर इमरान ख़ान पंहिंजनि इत्तेहादियुनि खां अलॻि थी चुको आहे ऐं उन टाइम ते जेको बयानियो इमरान ख़ान पाण रखियो हो उहो बयानियो बि इमरान ख़ान जे साम्हूं मौजूदु आहे जीअं मिसाल तौरु हुन चयो त मां ईंदुसि वज़ीर आज़म हाउस खे यूनिवर्सिटी बणाए छॾींदुसि पर हुन अहिड़े क़िस्म जा के बि अमल न कया नौकरियूं इमरान ख़ान कोन ॾिनियूं घर ठहिराए कोन ॾिना त हिकिड़ो पंहिंजो बयानियो बि आहे पर इन सॼी सूरत हाल में हुकूमत जो मौक़िफ़ या असां इहो सम्झूं था त इमरान ख़ान पहिरियां ई बि को वॾो हिकिड़ो मामिलो पैदा न कयो हो जेकॾहिं डॉक्टर ताहिर क़ादरी हुन सां गॾु न हुजे हा या को इस्टेब्लिशमेंट जा पासा न हुजनि हा पर हींअर इहो चयो पियो वञे त हीउ जेको अदम एतमाद जी तहरीक खां पोइ जेको इमरान ख़ान पैदा थियो आहे त उहो इमरान ख़ान नओं आहे नई पार्टी आहे जोश आहे जज़्बो आहे त इहो बि हिकिड़ो अंसर मौजूदु आहे पर उनखे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त इस्लामाबाद में हींअर ई इमरान ख़ान जेको हिते आख़िरी जलसो कयो हो त उहो जलसो बि को एॾो जलसो न हो जंहिंखे चइजे छो जो उन वक़्त में इमरान ख़ान जी पंहिंजी हुकूमत हुई पर हींअर जेकॾहिं चइजे त इमरान ख़ान अहिड़े क़िस्म जो को जलसो कंदो त ज़ाहिर आहे ओतिरा ई माण्हू ईंदा जेके तक़रीबन उन जलसे में जेको हींअर ई ताज़ो जलसो थियो आहे त उन सां का हुकूमत खे एतिरी परेशानी नथी थिए पर हुकूमत उनखे असेस करण जी कोशिशि करे पई त उन वक़्तु इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई इमरान ख़ान जी हुकूमत हटण खां पोइ उनजी मक़बूलियत में इज़ाफ़ो थियो आहे त उहो इज़ाफ़ो इहो ॾिसबो त हाणे जेको उनजो केतिरो वधीक मक़बूल हूंदो ऐं केतिरा माण्हू उन सां गॾु रही सघंदा ऐं महीनो रही सघंदा 15 ॾींहं रही सघंदा त इहो वॾो सुवालु हूंदो। ठीकु आहे वरी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार भाउ वरी महिरबानी ख़ुशि जो थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी दोस्तों इहा आहे तब्दीली ऐं हुकूमत जूं तब्दीलियूं लाहा चढ़ा मुल्की मईशत मुल्क नाज़ुक दौर मां गुज़रे थो अॻु में ॿुधंदा ईंदा हुआसीं पर हिन दफ़े त वाक़ई ॾिसूं था त मुल्क वाक़ई नाज़ुक दौर मां गुज़रे थो तमामु घणी महांगाई थी वई आहे तमामु घणा अख़राजात कीअं हिकिड़ो 2 वक़्त जी मानी हासिलु करण जे लाइ हिकिड़ो माण्हू जेको नौकिरी पेशा माण्हू आहे उहो कमाइण लाइ कहिड़ा कहिड़ा जतन करे थो इहो वाक़ई ॻण थी चुको आहे ऐं हुते जॾहिं सियासी
मंज़रनामो ॾिसूं था त उन्हनि खे सिर्फ़ु इक़्तिदार जी डोड़ आहे, मुल्की मईशत केॾांहुं पई वञे, डॉलर केॾांहुं पिया वञनि, ऐं असांजी स्टॉक एक्सचेंज जा छा हालात आहिनि उनखे तमामु ज़रूरी ॾिसणु खपे। जेके बि धुरियूं जेके बि सचूं आहिनि हिन मुल्क सां, यकीननि उनखे सोचणु खपे त जेको उहो कजे जेको मुल्क जे लाइ बहितर हुजे, आम माण्हू जे लाइ बहितर हुजे ऐं ग़रीब जे लाइ बहितर हुजे। सो इन करे मौसम बि तब्दीली आहे ऐं किथे किथे हींअर तमामु घणी सख़्तु गर्मी आहे, इम्तिहान बि आहिनि सभु शयूं। असां सां चीफ मौजूदु आहिनि मेट्रोलॉजिकल में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरफराज भाई? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। अच्छा सरफराज साहब, ये गर्मी का क्या दौरानिया है मज़ीद, और कराची का जो मौसम है वो हमें काफ़ी कुछ कदरे बेहतर नज़र आ रहा है 2-3 दिन से, तो ये जी बिल्कुल कराची का मौसम बेहतर है, ज़्यादा से ज़्यादा 36 सी रह रहा है टेम्परेचर। और आज थोड़ा सा बढ़ सकता है 1-2 डिग्री, हो सकता है 38 तक चला जाए। अच्छा 37 या 38, और कल भी यही 36-37 की रेंज में, और परसों से फिर 1-8 डिग्री कम होगा। और बाकी जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? वहाँ पे कल तक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, वही 48-49 ही रह रहा था बेशतर जगह में। जैकोबाबाद, अच्छा जैकोबाबाद 50+ जा चुका है या ये सिर्फ सोशल मीडिया के जो? नहीं जा चुका है, चुका है। एक दिन 51 गया था। अच्छा। और एक दिन 2 दिन 50-50 इस तरह से जैकोबाद, लाड़काना और दादू जी और नवाबशाह भी 50। अच्छा, ये कब तक रहने का इम्कान है और बारिशों का आप देख रहे हैं करीब में? बारिशों का तो नहीं है कुछ भी अभी तक कोई करीब में, और ये गर्मी जो चल रही है ये आज तक तो ज्यादा इसी तरह से है, लेकिन आज मतलब कम होंगे टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री नॉर्मल जो चल रहा था ना रेंज जी 48-49, उससे 3-4 डिग्री उसमें कमी आएगी, यानी 43-44-45 इस रेंज में। अगले 2-3 दिन फिर इस तरह कम ही होगा। तो ये हफ्ता हम कुछ आसरा करें, कुछ बेहतर रहेगा पिछले हफ्तों से? 26 से मैं बता रहा हूँ ना आपको, 26 से अनवर्ड फिर बढ़ जाएगी ये गर्मी। अच्छा 26 से फिर बढ़ेगी जी। 25 से तो इस्लामाबाद में बढ़ेगी गर्मी, लेकिन 26 से फिर तमाम मुल्क में बढ़ जाएगी गर्मी। ज्यादातर एरिया में मैदानी इलाके जो है ना, सिंध में भी और पंजाब में भी बढ़ जाएगी। पंजाब में तो अभी कुछ कम हुए हैं टेम्परेचर इस वजह से कि वहाँ आंधी और कुछ इलाकों में बारिश हुई है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। गर्मी जे वधण जो घटण जो इहो सिलसिलो जारी रहंदो, पर असांखे पाण खे बहितर रखिणो आहे त तरोताज़ा रखिजे पंहिंजो पाण खे। पाणी जो इस्तेमालु तमामु घणो करिणो आहे ऐं खामखा ग़ैर ज़रूरी पंहिंजे घर खां ॿाहिरि न आहे निकिरणो। ऐं उन सां गॾोगॾु जंहिं मुल्क सां असां तालुक़ु रखूं था, ख़ुदा जिथे जिथे बि कुंडे जी लाइट लॻल आहे न, उते उते उन्हनि खे हथ ॿधी गुज़ारिश आहे त हीअ जेका AC हलाए छॾे ॾिबी आहे, त जेकॾहिं हिकिड़ो बल्ब हिकिड़ो पखो असां पंहिंजो बंदि कंदासीं त कंहिं ग़रीब जी झुॻीअ जो बल्ब ॿरंदो, उनजो पखो हलंदो। हीअ जेका बेदरेग इस्तेमालु आहे न मुफ़्त जी बिजलीअ जो, तॾहिं पोइ लोड शेडिंग थिए थी, छाकाणि त आइदाद शुमार ई किथे न किथे त काउंट थियनि था। त इन करे जेके ग़ैर ज़रूरी लाइट्स ऐं पखा हलनि था घरनि में न, भले बिल प्यारींदड़ हुजनि या डायरेक्ट लाइन वारा हुजनि, उहे ख़ुदा बंदि कया वञनि ताकी असां कुझु सेव करे सघूं। हर हिकु माण्हू खे पंहिंजे हिसे जो कमु करणु तमामु ज़रूरी आहे। जिते जिते ॾिसिजे थो, जिते जिते जेको बिल प्यारींदड़ आहे उहो त ख़्यालु रखे थो, पर ख़ासि तौर ते जॾहिं उहो घर खां ॿाहिरि आहे त उनजे घर वारनि ते बि इहा ज़िमेदारी आहे त जेके ग़ैर ज़रूरी लाइट्स ऐं पखा हलनि था घर में, तव्हां जेकॾहिं काउंट कंदो केरु बि त ॾिसंदो त खामखा जा पखा, खामखा जो लाइट्स हलनि थियूं। UK में ऐं यूरोप में हिकिड़ी ज़बरदस्त इहा बि रिवायत हूंदी आहे त जिते सनलाइट मिले थी न मैक्सिमम, उते कोशिशि कंदा आहिनि त इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमालु घटि कनि। सो इन करे असां वटि सनलाइट आहे त जेतिरी कोशिशि कजे बल्ब खां हिन ट्यूब लाइट्स खां बचिजे ऐं कुदरती रोशनी हुजे। दुआ में ज़रूरु कजो यादि। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे ॾींदा इजाज़त इंशाअल्लाह ताला। सुभाणे तव्हां सां थींदी मुलाक़ात तेसीं ताईं अलाह निगहबान।